Whafonga le tutua mo le sifonga sa mo le radio sa mo limo i vatolu a mo I au kila ni nei e na ua afa tonu le tu lai se fulu marelu. Sikainga oku ihe mo ui Tau fifire mo fe
e kua fie au ho tau eigi e tau hiva pe mo whakawheta i lotu ma upe ki e eigi kali iki loto ki he mo ui lotu whai ma upe e aho mo e po he kua whiwe aho no aho tamatu umu ake tanga we whakataha koe mo ui e aho tau o tua ta whakalelei pe te tau i kuna i he hivi pe aho no ta a lotu ma upe ki e eiki kali iki loto ki he mo ui lotu whai ma upe he aho mo e po
Ia, alo e whaafonga pēle tautua mo se whongo Samoa, le radio Samoa lima I watolu a mo I Aukilani nei. E pēle o whaamalulu atu, ona e whaisi fau o lea fo I o le tātou le tātou masini le iai. Ia, la le nā, o le tau mawhai atu e lava, e ona sai mai. E tō titi fo I tō tau mai nisi o tātou. Insinia, ia ona mawhai lea ona soswani fo e wha leo le tātou ngā ruenga e le nei aso. O lea lala tātou I le se talalata mai. O le talalata mai lea e winga I le whinga panota a Amerika pe ona lau sila fia fo I le nei vai aso. Ia ua alo atu le malo tele I le whaatiloina o lana whainga panota tele, whaatasi fwoi ma le whainga panota lau tele alo tātou uso I le motu sa sae, tutuila ma manua. Alai whauringa mai ai ua manu malo I le tofi kovana sili o tutuila le whionga le malu maunga o le sui kovana. Ia o tula I mai ai ia le whionga ia tala wenga. Ai I le taimile nei I le vevesi o lo tule mai I Amerika. Peo no whai atu le aswan nafi. E le whai ngofia le whai ngā panota a le malo tele. A wafoi. Lima se fulu se tete o le malo. Ia ai ta I toa tolu, ta I toa whā, ta I toa lima foi ia sui. Sui mai le stete to tasi. Ona e whai tau miliona ma miliona. Ia tangata o le stete, ma le stete. I le vaingala o ia le teimile nei, fast full ma le iwa. Fast full ma le iwa ia le tulanga o iai ia panota. Panota ia ale io o Joe Biden. I le fast full ma le valu pasene o panota a le presidente Donald Trump. Ma na tua foi, o te tonu o le malo tele o Amerika, lima se lau, tolu se furu ma le valu, ia no foa o le mauta fono ma le pale mene, a wae lua o le mauta maulalo ma le mauta mawalunga. Ia, whaita wa whai ma tu wa whai, lima se lau, tolu se furu ma le valu sui whai pule, o le senate ma le konkalesi. O tangata la ia na whaatalitali ne iai, o Nevada o le state o Nevada, Pennsylvania, Michigan, o pe o state na o le na whaatalitali ne iai, ia le whitaunga panota, ia po ai o le amaua ia na fo, ia o maila le temi nei, ia le na, ua tū la lata, e tusa e lua se lau, ono se fulu ma le fitu le o iei nei, ia no foa e whaatu mawinai. Ia le tangolo Joe Biden I le mea le ki lelo le mauta pai pai. Ia maalulo I te tono le mauta pai pai. Ai tuli maisto I no Donald Trump I wafu. Ia o le tō telo tangata na lātou panota. E ia I le talitonunga. Lātou te le I toe langlangoina. Le whaau o pēa. O le paia ingalo na lua. O le fionga le ri presidente sa iei nei. O Donald John Trump. Ia, tātou no fo whaatalitali pēr. Ia po le ale tūlanga le ao o iai, ia le fo I whaamoemoe. Ia ma le tūlanga o le Palestine fau o le. Ai, I le silafia le tātou utunu. Manatua, a o whaile whainga pānota fo I lea la palota tele tātou le uman malo e nei le leipa. O le asona na fina whaalawi loa mai ai. E iai fo isi nu fo e lua o le national. O lea ua uma o na whaitau I a special votes. Ma ua whaoa. Whaoa le isi nu fo e le leipa. Ioi. O le na fōla lera o le national lea sa whao le leipa lea so nafi na ua mai. A o na whaitau ina ia special votes nei. O le na fōla te mai tai o Denise Lee. Lea sa tu mai o le whaipule o le national I
tonu lava i le maunga o kia lea la lai ia whalfani. Ia. Le nā la, ua tūlai mai ai ia le tamaitai in tia. As wafa ia Priyanka Radhakrishnan takes the seat from the Nationals' Denise Lee of Maunga Kia. Ia, o tūsisila iai. A o lesina fua, o le National, sai Northland. Lea la ua ave fu i lesi tamaitai Maoli. Les faipule Maoli. Ua toa lua i nei la faipule Maoli i tutonu o le Maori Party. Ia, tātou se e mai i le mata upu o referendums po o parti o palota fole na foi nei. E winga mata upu lave ne o le end of life choice. Ia, po o le whaatanga ina whaatula fono. E wha umai ai te ngata i lona soifua. Ia, Samoa, ma le Pasifika, le utou whaafonga mai o le aso na nafi, o le ua saua i tua, ia whaamomaunga, ma le whaiunga loa ia o referendums ma pālota nei. Mua End of Life Choice Act, ma le whaatanga ina le tula fono na whaonga o le lau au le marijuana. Cannabis used to be legalized. Ia, o le vainga la muli nei iai. The official count and the official result o le alo ia la leo le whaamsinonga o le nei ma le taudu unga o le nei whiriwhiringa. Onos fulma le 5.2% o New Zealand. Ua lato langolango ina lea tu la fono whavelvalea. Ioi. Lea la, o le apasia tu la fono na el tausanga fau, amatatu le tausanga fau, o na alo ia matalia ina, le tui o oe, i le tui wha moe, matui ma umatu wai lava. I lau lava le na wha i unga. Ma o le a tele le lava lava tu, o le mea lea ma le mea le apa anufe, o le o te tala nei. Ana watua oe tui lo ma oe le fomai. E te le i tau whai atu, a o tu ia oe, whai i lunga ole talitonunga o le fomai, male malienga o le fomai. Pe ale eise tangata i te lua o to lua, lalal nai ale no whai atu. O le mata upulea, ua matua i whaano no airi i le to tele o le au kerisiano. A whaila e ono sifurma le 5.2% ua lantu langlangoina, le end of life choice, ia po le whaatanga ina le tu la fono o na wha uma le olo stangata pev so sori foi se fo mai po sistangata e whaatino le melea o lona winga o se tūlanga sili o na pangatia mo le whaanono le mo le to tele o tangata kerisiano e musi o tangata Pasifika o te na iai ma tātou tū manga ia al mele palangi ele e fefi ele e kia iai e whai lava siana a mio. Mai la tu te tali tonu fo e le ai sisi yola i tu atu. A umalola ulange nei umaloa, o le are me whaati ngai na fua i le tino a wale malolo, ma whaati ngai na fo i maisi tangata. Tangata o lo o feola. Lalana o se tūlanga whaano noalna. Onos full libertesi ma le 2%, o le whaitau a whai o tangata na latu i oe lea tu la fono ne ia whaatanga ina. O le tuioti, po le euthanasia. Tasi le miliona, 5 salau, fitus full whaafe, ono salau, fast full ma le 5. Ia wai tō te lea. A o tangata na latu palota e le ai. O le 8 salau full 5 afe, 8 salau, 2 full ma le 5 tangata. Le i kai lava. Ia, alo no winga na fiua ia nai whai au manisi fo i sa tau mo whai atu e o whali tātou polkalame o le leitio nei a so tonai mo le asunga fua se i tau le as whareile e iai atangata le i o awalani e toe e whaitio wana whai atu o lau pālota e whaalango lango iai
o lau pālota e whaatua iai, ina ia awane I pasia le nei. O le si me e so mai eile u. O le e whaamaoni eile, Medical Journal. E tusambale se lau fo mai. 100 doctors voted yes for End of Life Choice Act. Ja, tailo ye. Na vai tu ye pa fo ye. Se lau fo mai, no tu te lau fo mai. Ya na lanto fili talia ina. Ya le mana onga lea. Alea so taltanunga ia. Ya so taltanunga ia. Tātou se mai I le vaenga leo le. O le cannabis. Le wha tulafono ina ma whaatanga ina le tulafono na wha o ngā ina ia le laula au le marijuana. Whaia ina le pili le nai le aso nafi le wa. O mai wha liali ia le whai unga alo ia o lea fui whai ngā pālota. 5% I lātou te le tali ina le wha ngā ina o le marijuana. 5% lātou te le tali ina ia lea tu la fono tau whaafi o le wha ngā ina o le marijuana. Ia no tau se sila le vangalea. Fast food mariva tesi ma le 3% sa lantou palota ioe talieina lea vaenga. Talia le whaongaina. Ia. Tasili mea sa o le tunu o le uwhai. O le mea siri o nonga o le talieina. O le tula fono lea. O le End of Life Choice. Ta fefe le lau sau I le whaupunga. Assisted dying will be legal from next year. Assisted will be legal from next year. Ia. No forever ma fau la le tūlanga waiai. Ia le nei soifuanga ma le tūlanga o iai suinga te tele. Ia. O iai suinga te tele. O le... Ia, peo nau folfolatu la sua nafi o ngā lua ia tātou insinia I le tātou masini. O le so... Ia, o le au tu ina tuai, ia le to tele o nisi o Minster Fou, o le kabineta, ia ma le paia inga lea ue nei, o le whaafare a le Labour, I lalo le teita inga, le te maita I Palemia, o Jacinta Ardern. Ia, peo naulau silifia, Jacinta Ardern o le Palemia, o le sunga ia Grant Robertson, o le sui Palemia ma o le Minster Fou le nao tupe. O na iei leo le suinga tele lava mo le teimi mua I le talafa asolopito New Zealand. O se e mai ai se whaipule maoli e avea ma Minster o le matanga ruenga o mata upu tau wha o malo, Foreign Affairs. E mo I lesa iei a Winston Peters ia pe o sta mai tai mua le wana umia le mea lea, le tofinga lea. O le whaipule maoli o Calvin Davis wa vea fwoi ma Minster o mata upu umalawa matula fono tau I tangata whenua po maoli. O le tamaitai o Jenny Salesa sa vea ma sui Minster o le tanga luenga le soifua malolo ina. Ia wale o toi ei nei se portfolio o po sona tofinga wha le Minster. Wa se e tu nei e vea ma sui fofonga whetalai o le mota. An tua foi o Jenny Salesa o whaipuipu atu I le fionga tōsulsulu a Damien Salesa, Professor Damien Salesa,
o se tasi o alo o le tātou tunu o lo o vaia e o le tū tau mata upu o le Pasifika le Universite i au Kilani. Ia ma o luna whale tua la leo. Te mai te tonga e smafa a Jenny Salesa. O le sunga sua William Sio o lo avea pema minsta o mata upu tau tumoto o le Pasifika ai i fafo atu o le kapeneta. Ia. O fafo o le kapeneta o lo o ngalue mai ai ia le fionga ia au pito sua William Sio o le teimo mone nei o le ua se e tuai ia le tātou minstal nei i fafo atu o le kapeneta manatua e lua tofinga o le tofinga kapeneta minstai tu tono o le kapeneta ma le minstai fafo atu o le kapeneta e le ia se senga e tutusa lava ia malusi anga o na tofinga mavlunga e mbole atu e fo ile ngang faf time le ngang fifia ma fa malo e le fo te mari i le tunu ia wana tau ave pema sisi le fu a Samoa i falanga mai o upfai o malo i le nei tunu o New Zealand o na tatu se e mai lea o le tangata fo lea sa avea ma minsta o le soifua maloloina David Clark o lea na fai atu i atu la fono o le vavao ai o malana whanau fai ta whaonga mai vaivanga lea la ua ave ese mailo na tofinga minsta e tui nantu i le tangata swafa ya Andrew Little o avea neima minsta o le soifua maloloina ia, ma le tangata le nei swafa ia Chris Hipkins sa avema minsta fau lena na sui tulanga ia David Clark o ia la lea o le teimu muafone nei o a whai ai se tofinga whape nei se tofinga whape tōlawa o le minsta o le COVID se furu mariva. The Minister of COVID-19 is now Chris Hipkins' portfolio. Ina, wai, tili lava ia o te maitai o Simon Carmen Cipollone. Ia, whafunga lai minsta nei. The Right Honourable Jacinta Ardern o mtanga luenga nei o le ai lalo lana vainga. Mua o ia o le pandemia. Lua o ia o le Minister o le National Security and Intelligence. Ia po o le puipuinga sango le mu ma mtalanga whaapitoa mo New Zealand. Minister for Child Poverty Reduction. O ia le Minister o Tamaiti, ma whaalapu putonga e iai ia le vai o le tamau ainga. Minister responsible for ministerial services, o le minister fo lea, na te vaia atoa isi, ma tanga luenga ma o lātou au aunanga. O le Associate Minister for Arts, Culture and Heritage, o ia fo o le minister lango mo ngā luenga tau lima, tū manga nuu, ma tupuanga. Honourable Grant Robertson, o ia o le sui palemia, o ia foi o le Minister of Finance, Minister Tupe, Minister for Infrastructure, Minister o ngā luenga titele le malo, iei au wala ma wala papa ma fal, Minister for Raising, o ia o le Minister o meo tu unga sfanua, tu unga maile, ma tu unga asini. Hera e whanongolongo mai le au whai TAP, le al komi ska ngale, o meo ku unga, ma meo miri ngā sulfangua. Minister for Sports and Recreation, o ia foi o le Minister o ta longa, ia ma meo malustino. Honourable Calvin Davis, what a million na lino fantua na fia ta ua tele lo si la fia. O ai te tai o le malo, o ai minsta o le malo, o ai patino i ai lea matanga luenga mlea matanga luenga. Honourable
Calvin Davis, Minister for Maori Crown Relations, Te Arafiti, Minister for Children, Minister of Corrections, Associate Minister of Education, and especially Maori Education. Nā le minsta le nā mtaapu tau Māori, minsta mō Tamaiti, minsta mō Wharipuipui, ma le minsta o a onga, patino lava ia o onga wha Māori, mananga ngana Māori. Honourable Dr. Megan Woods, Minister of Housing, o ia le nā le minsta o Whalona Mālo, Minister of Energy and Resources, minsta o Malusi Anga Whaeletise ma Puna Oa, Minister of Research, Science and Innovation, o minsta nā o ngā ruenga suenga, ia o ngā ruenga whaasayanisi, ia whapena fui ngā ruenga whaalelei a tili atu. Associate Minister of Finance, o ia fwoi o le minsta nangolango o le tupe. Honourable Chris Hipkins, Minister for COVID-19 Response, o le minsta le nā le whaamai ma le vavao lea, na whai nei. Minister of Education, o le minsta o Aonga. Minister for Public Service, minsta mo ngā ruenga au nanga o mō tangata lautele, and also Leader of the House. O ia fōi o le teitai o le Maota. So ia wav ai aku, po wheo ia lela o saulis kako kenge. Honourable Carmel Sepuloni, Minister for Social Development and Employment, o le minsta le nā o anga whasotai, o a tinae, mo le manuia lau tele, le tamau ainga, whapea fōi o ngā ruenga maua. Minister for ACC, o le minsta mo o le mitanga ruenga o taui mo whalawilawe whafosei. Minister for Arts, Culture and Heritage, o le minsta o ngā ruenga taurima, tusi ngā ata, tū ma nganuu ma tūpuanga. Minister for Disability Issues, tasila le minsta e tauna e fia te la wharatalata iai. O le minsta lea o mō tangata uma, ua le toi ato tolo lato malosi ma iei mana onga tū mau whaavavau. O le minsta Andrew Little, Minister of Health, minsta o le soifua maloloina, Minister responsible for the GBS, o bei o le Global Climate Change, le swing o le tala le tau, Minister responsible for New Zealand Security, o le puipuinga o New Zealand, Minister for Treaty of Waitangi Negotiations, o le minsta le nā mo whiutunga inga I tūlanga o le Waitangi Negotiations, ia a mesel tula Furupatino le nā mo tangata Māori, ia ma le Mālo. O le minsta responsible for Pike River Re-Entry, ia po le minsta le nā e patino I mata upu ia, mana tua fo I le tangata e to alusa fu mariva le na ma liu mai na wapale, le maina fo le Pike River, ia o ia le nā o le a whengai mana mata upu. The Honourable David Clark, or David Parker. David Parker la lea sa avea fo I minsta o le a fo I le soifua maloloina ai le usustai. O lea ua tofia nei avea ma Attorney General, o ia lea o le Lawyer City le Mālo, Minister for the Environment, minsta mo le sisu manga, Minister for Oceans and Fisheries, minsta o ngā sami ma whainga whaiva, Minister of Revenue, minsta o tupe maua le atunuu I vaenga ese, and Associate Minister of Finance. Ia ma le minsta le na o tupe, lango I tupe. I toi su atu le si e tanto minsta le nei. O le minsta nei o Honourable Chris Fafoi, Minister of Justice, o le minsta le na o tanga luenga o whaamsinonga, Minister for Broadcasting and Media, o le minsta fo I leo whaasalonga ma lau tustala, ia whaapea fo I vaenga tau whaasalalau, e le tio, social media, o newspaper, televise, ia maso se vaenga lawa tau. Tasila le minsta e tauna e whaalatalata iai, o ia fo I o le minsta Minister of Immigration, o le minsta lea,
o mata upu tau whemalanga inga, o nofu mau, si tiseni, mea umawhapena I lea turu nei. Si isu o koe, Ilisi Minister Pasifika le I talo whai. Ia lea. Minister la nei whafo o Cabinet, Ministers Outside Cabinet, Honourable Aupito William Sio, the Minister for Courts, o ia le Minister o Mranga o Whamsnonga, Minister for Pacific People, Minister o Tangata Atumotu o Pasifika, Associate Minister of Foreign Affairs, o ia o le Minister Lango o Mataupu Whaavao Malo, Associate Minister of Education, in particular Pacific People, o ia le Minister Lango o Mataupu Tau Lea o Ongo Tangata Atumotu o Pasifika, Associate Minister of Justice, o ia foi o le sui Minister, po le Minister Lango o le Matanga Alwenga o Whamsnonga, and Associate Minister of Health, especially for Pacific People, o ia la lea, o le Minister Lango. Mo mataupu tau soifua maloloina, patino lava I tangata Pasifika. Ia, lena, na u tō whaafonga mai iai. Ia, whaatasi lola. Ma le fasili lena tu watu le vai aso tu nawa umale whainga palota. Pe o se mea te tau, le tu ina tu e Jacinta Ardern, malana whainga malo le leipa. O ni tofi minister e le vaenga o le Green. Ia, sa tali le tō tele o langa leo, wa lava ia whainu mera leo, wa ono sifuru ma le lima ia whaipule. Lona winga lai le tu mina umia, ele leipa sisi vaenga la tō te ngā rurue, fo le o le malo so fatas. Ia, Peter Iane, ina wa uma whiutunga inga matala noanga, ua maria ele whiunga le tumai tai paramia. Tu inantu ia Marama Davidson, o le sui te tai o le Green, le tofinga o le Minister for Prevention of Family and Sexual Violence, and also the Minister, Associate Minister of Housing and Homelessness. Wavai. Minister, mo le puipuia, mo le tau fia, o meu sawanga I tonu ainga, ai mese, o feusu inga whaasoli tu la fono le mana umia I tu tonu ainga. O ia fōi o le Minister, lango o whale o le malo, ia male au nonofo solo I le awala, e le ini ainga mani whale o iai, homelessness. Ia le na, o le sila tofinga leo tu inantu le sui tai level of Green, Honourable James Shaw, o le Minister, Minister of Climate Change, and Associate Minister for the Environment with Biodiversity. Ia, le winga nā wa avisa o lava iei le climate change, swinga le tau, ia wha pia fo I le sui Minister o mata upu tau I le sio manga. Ia nā wa umatu, nai vaenga nai tahua telepena o folfolatu ma polomisi I le aso tofi, I le aso nafi. O le au ta pena mai le vaenga lea. Ina ia mawhai o na e mana malama. O ai Minister utula I mai. O ai le Minister o ai fōi le. E te sulu iai. A le memo mua. Pe te le losa Minister pola. Sulu I lou tofi whaipule o lou I tu malo. Ion. Vai to foi pulo lo tu malo ya le lo manino nei mangele ia e te sulu ia sua William Sio io mangele o foi pulo na mangele ya mo ila to I Otara e te sulu o ia Jenny Sales Jenny Sales o lo ia Otara ia o ia tātou I Glen Eden, ma Henderson, e te suru ane I lau whaipule leo a vea fōi mo Minister, Carmen Sepuloni I nā I Glen Eden, nā Yelon Officer. O tātou I lava I Avondale, ma Kelston, tātou te suru fōi o ia Carmen Sepuloni, pe tātou te suru ane I le tamaitai o Deborah Russell nā olo Yelon Officer o ngā tutonunga le mū, o le taulanga whaatau I Avondale. Ioi.
A e ale waku, ai whamai o laipis, ngai whaere whamai sa whea. O ke sau ke sulu mai ate, oi, ngōru. So se mata upu a, so se mata upu, sulu I lau whaipule. Oi les, o I lai ate utou lesa iai Denise Lee. O le a outou sulu loa a Falfani, ia e sulu loa I le intia o le tau whaipule fōu le nā. O Priyanka Radhakrishnan, whatever. Ngalo awe te latu ta ofo I le afu I le whai u o le whaipule. Nā le whai ngoa lava ia Priyanka, le te ua I palau vale I le tauina, mama pewa I lau le tauina. O le Radhakrishnan. Ma e whai ei a whalwhani. O lau pālota le na malo e nei, oi, I le walwa se tuai a Denise Lee. Ia, le nā, umatu o tātou. Pule nā, fo stemi ia toi whai loa tu fo isi tu malo, ia, ma whaipule tau te sulu iai. Ia, se I tātou ula. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. For
le atoa i leo singa taulanga. La upalelea uale soko, la uipulea uasu atoto, malingi ayo uloi mata, nuti momoya ayo leanga, tanu ai le tamapele, wa amiele sili sili ese, tiuli elenga loe, io mato nei lotoe, tiuli elenga loe, e tu tasi oe, io mato lotoe. Le alofa le faatua oia, la ufofonga ata ata, e te faalia iso o se tangata, se tama o la pinanu, se manu ia mola Seta sinate seua, fafaile talo moto, faape amale talo matua, fafaile talo moto, faape amale talo matua. Ia le la, whai ale kalo moko al wakuai male lau vai. E le tautua mo ale siwa whanga o Samoa, le wena Samoa su lima i tonu a moe o Kilani. Ia, mare, salo le tau i le so, le tulanga lo iai, ia le ele o vevela tele le la, ale ano wawai atu nei le tai ao, i le sfuma le fitu tike ri, ia le mawhanawhana le eo lau whamawina. Ia, whapena foi ona se e atu ulona sfuma le lima i le malu o le fiafia nā nei. Ia ma le whautuanga lava, a whai o anga i le ngātai whale mbo whangotanga, ia manatua. Ia avelo o whaola, avele mo li wila, ia lava foi le pensini o le waa, pensini wha leo leo,
ia mamalu tia fo ia ole sula o telefoni so tai mai ai so stemi so fa lave fa fosei ia ina ia mafai ona malutia lo soifua ia matau mai po fele mea ole o nga samile na te nga ia kai pea le me fole tau mai ole o nga samile te alu ia ma tau ile to ai nga po fele ke alu nga ia po e alu kua po e alu sasa e po sisifo ya su e ku oe ya lai lo me lo le mela nga alu ia wale bo start to wa no to no I mal card for you the day for tai out ai ya na fa manatu lava card for you stasi po ile o company lo nga lua ya lo mata fa na wale to no ele sunga ya money mal te mai ta yotala e te mo le telefoni o valu selau lo fitu fa ono valu o valu selau lo fitu fa iva ono valu Siva ile masina ai patile au mai mo mana yona vai la ala tene lo sui la palapa volo fa alua o paua ai fia tamali ipua piniki ala pau lau mutu suala o tamai punalo ila tene siva samo Now foi pensa mal fa vivianga mai le Harbour Lights ile dei foi vai ngole tu mo oi no lo su bal tolo vidute o le o te aindei ele tu la etasi fa malo antu io va vai tu fa fo tau fa uli mai ia a le o mai a toi mana marketi ale Avondale afternoon night markets mane telele foi fuanga as for really master nai tumu ia le to telefo yo ainga o home masani me fala por tonga na Elm Street I Avondale tafande ole la kamanga rei ya na u farango today for me man yo le market sa ye fo imle au savali le fau walking Samoans me le fau Pacific Warden ya fa malo antu fa taile ele na fo I ngalwenga le sa fai mo wai le fia mo wai ia le tulanga le fa fani o ya ia tatu me fai ya mo foi manai sene fo le fa putu ya awata tu fa fia ngamuri le afia ya e fa ma vai tu ai le lua fe los fulu I le nei tausanga ia fa malo tu ai le fionga le titi fono tulitao I polo telenga siata o le sunga ya sa usatala ya mamalo lo to lau le to fine Avelina ya mese o to tina matutua tina ya Miriama ya fa pena fol tina ya Shanghai o le tina ya Mareta ya mo le tina ya Malelenga malo nga rue le nei aso ia mo to umalava fatalo fatu le telenga ya filifili mari vai to lau Roberts ia fa pe fo ia le fionga ile tai le faltua ia Fortino Roberts ia ma le fleo to fine a falanga out o to umalava sa nga lulu ile so ia ele tau to malava wino to swafa te mamatu ia maui malo falangu le long sua ma le fa malu fo I ngā luanga fai telenga matamua
toe tangata, ia, a pena fo i le sunga ia, aleluia, ai le wafo ngā lua, aleluia, ia, ia, fa pena fo le sunga i le pali tele, te o la tawhale Maryland, ia, ma o tau umolava, sa whaino la tau sao, i le tātou wha moe le nā, i le so, le Marquetti, Avondale, alo lava, le ngā lulue ma le tau a tai i le so. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ja, le nā le whawhiwhianga o whainga ina le pesa le Bumble Ride ma Pacific Love Band Volume 3 na ua awhatonu lava nei tūlai tasi le tautua le nei mo o le siufonga sa mo le radio sa mo lima i vitolu a mo i au kilani
So ve mo le tano ava te bawai le sao. Ia o le ua mafuta mai ia le fionga ia mulianga tele shu singo le ripule le nao le tanto fale ta vale le Henderson Cars. What a marvelous time to talk to the man himself. And always a pleasure. Every Saturday I get to talk to you, Mulianga Tele, and set the record straight of why you want, to tell our people the good news. Hey, don't sign anything if you don't understand. I've thought about that last week. Welcome to the show, my brother. Yes, I tell you what, before I started, a lot of people are here enjoying the Paumui. No kind of a good customer of mine. He's just enjoying it. I tell you what, he'll just quickly tell you how good the Paumui is. Just a quick one without, he's just loving. Hold on, I'll put him on there. Just bought a car, and he also come to enjoy this Paumui. Hold on, Savea. You tell how good this Paumui is. Okay. Hello, sir. Yeah, talo fulava balo se fuman bio la la tofo le Paumui na fa ina to ina. O fai le baka kiri ko ya pa mo ngole lockdown. Ale la ko to mo ne no ma sango fi ya o le ko I ma ngai ya. Ya le na ko le ma ngai pa mo ya le ma sango yo le oka. Ya ma fai fo le ta so sa ka ma pa. Ya pe ya la ku LJ da ka alo sa ngal pa mo ya. O le ma na ya la me le le nga ko fai kala vo le o le ite ko wi. Ole eat and take away. Oh. Kai kili fu kai riang. Yo. Yo li po dia na sa bal pa mo li entonces. Ya valo ku fa tau ta val fo de tao. Le wo ni va so tal wo. Pa ta wo ta bali yang ya. Fa ta de mali le tu ko mal. Malo fa tai na wa ela tu fo ela long so sida ile toina ya ambese fo yo le fai mea fa mauni fo yo le fo tangat ya so ni le fa mal malama ya malo fa tai ya tai la ya but be actually yes, a very nice customer survey, and it's good to see people coming in and enjoying the Paumui and Noka and they're loving it out here. So if you're passing by this area, if you are now in around Manukau City, please come down and have this food. It's absolutely free for everybody, and come and enjoy it, and you can take some away too. People are loving it, and that's what we like to see. Now that's about the food for today. It'll be going all day today, Savea. But yes, and not forgetting that Henderson Cars has launched another very big promotion where when anybody buying a vehicle, they are going to receive a cash gift. Your name is also going to be there in the draw on the 19th of December for $20,000. And of course, you can get everything, the vehicle, the money and everything, and you do not have to worry about making any payments until next year, sometimes in February. What it means is your first payment will go out in next year, sometimes in February. So that gives us plenty of time for our customers not to make a payment or not to worry about making any money commitment for the finance companies, because you don't have to make any until next year, February. Conditions do apply, but all our customers should qualify for this survey. Yeah, and not only that, it gives you time to get your head around expenses for the children, the family, uniforms, and gives you a chance to save some money. You don't have a payment on until January. That is a fantastic opportunity to, and then your name goes into that draw. That's some serious money to make, my brother Muriamatan. That's right. You could be having this money too and still not to make any payments away. That's right. It gives you plenty of time, but basically what it means, you can relax and enjoy your Christmas and New Year and spend time with the family without thinking about making payments away. So yes, as you said correctly, the big draws on the 19th of December, where the first prize is $10,000, and somebody will be winning that, and lots of other customers will be receiving lots of other cash, to making a total prize money of $20,000 surveyor. So it's great to see so many people coming and buying vehicles, and it's the love
we get from the people when they come here. That is the important part about us, and it's so good to see. So many people have turned up today and buying cars, enjoying the food, having a chat with me. I was just sitting in my office with a very nice gentleman and his son for about half an hour, having such a nice chat. And this is what we like to enjoy and have things going with our people surveyor, so that they can understand more and feel the right vibes and understand things, so nobody can cheat them. Nobody can sort of trick them, surveyor. This is what I'm trying to say. If you know what's going on in the market, if you are aware of it, and you are careful about it, nobody should be able to cheat you or trick you, surveyor. Absolutely. Fa'afoga tātou tunua mātaldofa bele fionga bulianga tele ni pula tātou faltavel Henderson Cars. O le lātou se i le aso sfumaliva o le whaere kilisimasi lua se fulu afe tāla. Ai so se teimi e whaatau e lau ta vale mai le teimi le nei se o le teimi le sei e alu ato o lava lau e alau suafa i tonu i nā watu lau afe tāla ia whaatalitali ai ia pe laki mo le nā sei tolu masina to titia tolu masina le faisa pe meni o lau ta vale se au lia ia Januari o le tausang fau e ale nā whaamurianga te le Murianga Tele, you continue to advocate for our people in terms of the best to finance advice, the best to finance package, low interest rate, low payment, and the money should worth the quality of the car that you will present to him. Absolutely, surveyor. Yes, that is the correct way of saying it. It's just like buying a little house or a property, surveyor. Now, as I said, so many people have bought vehicles before, and if you look behind you and ask yourself, where are all these vehicles that I bought? Where is all the money that I paid there? It's all gone. So did you think about it before buying? Were you aware of what the value would be after so many years, after making the payment or finishing the payment? What will be left as an asset to you? Is there an investment? Or you just like a rental car that you might be buying and get nothing out of it? So these are the things that if you ask yourself, you should be able to get an answer yourself too. Because always when buying a vehicle, you look at the price, you look at the finance, you look at the repayment, you see the number of years that you're going to make the payment, then you decide what will be the value once I've finished making the payment. Now, how much payments have I made and what will be the value of that when it's all finished? So you should get an answer yourself and be careful. Don't let people basically make them fall into your words and you fall into the line and just sign the papers. You check yourself. You look at it yourself, and if you're not sure, get somebody's help to make you understand. And before signing the papers, that's what I'm more concerned about, our people, surveyor, because once you have signed the papers, you get legally binded for it. Yeah. All right. Because of our time constraint, you are open tomorrow at a certain time, and let's do the numbers straight after that confirmation. Yes, 194 Cavendish Drive in Manukau City, surveyor. 194 Cavendish Drive, Manukau City. 0800 711 711. 0800 711 711. People who have missed out is how big the war was. You go to the New Zealand Samoa Henderson Cars Facebook page and see, because there's plenty of Pāmoe Noka left over here too. And I'll be sending someone your way too, surveyor, for you to try and you tell the people how good it is. Sure. I won't be. I'll be waiting. yeah, it's coming. Thank you very much, Mulia. We'll chat again. Yeah. Fast for. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kiare. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
ala ile lupe uluiva na fofo ai vai moia le feta lainga ya sa tupua wataya ile titi lava toa wasema tila maulo walofa lo uloto mati mai vasa lupe matama ia ana lua ipo o malo fainga ua mali ele fangai foa mali ele papa inga langala no fopea ita ininiva vai malao lo suluia lese unga nai lesi ufafa e mana tua tae ngatua Sua o awalia watafetetele walelele se aeta elele pepe va afetai ilo ualofatele le upu iutu malama le mele ia sisi la mai le atua tawi atu ilo ualofa matava ia ana lua ipo o malo fainga ua mali ele fangai foa mali ele papa inga langala no fopea ita ininiva vai malao lo suluia lese umanai lesi ufafa mana tua tae atua ole tala ile vai maleu sunga ta apetane talano awaluma ua popole tele olo umanatu so usese fa amanga loa amanele alofa mavai mama imea uala umanuina le mavai na manusa moa o manune o manuna lupe matava ia ana lua ipo o malo fainga ua mali ele fangai foa mali ele papa inga langala no fopea ita ininiva vai malao lo suluia ile se umana ile si ufafa e mana tua tae ngatua ile se umana ile si ufafa e mana tua tae ngatua Alo e whaafonga le tautua mo ane siu whonga o Samoa, le radio Samoa sfuli mai watolu a boi au kilani i na ua toi tolu minute o na talo le tu la e lua. Ia lewa mafuta mai le uso ia mani
Ia, fai foi mafonga tau moli o le fioga le ripule o le lato company. Le car for you. Talo fa mani balon sui fo mria, fa tai fo pol temi o fa vano mai sa o wala o atu o faisi o pisi, o se pisi le lei. Ia wai fa silisa vea, ia ele ia ma se pisi fa le tonu ia inge. Ua makua pisi. Ratu lau fonga, ia ai fa talo fa atu le, pa ia manu so tato watunu. Yo maua mai fo ni fa sa la nga ia le to ya so ni vai so fi au manga ruenga fo ima ia manga ruenga fo i sa fi nga ia fo ia mana toro ma wa runga na winga masina lo tato wa no ia ai mai se fo ia au na to fi le tu so fa fa ta langa ia le mara si fo mo lo si fonga ia o vai nga le ia le no fa manga le tato ta pa si lang sa vea ma no fa te fionga allo va tai il dei fo ia so o tato wa ria va tai fo o le indi ti munga mo le to fa ta mo le ngi le matangi ia o na o fai fo o na ulu fa o le tu no manga ia tu sia tu i lo malai ala se vai ga lo tele o lo ia il taimi le dei ia fa tai sa vea o le ai a mata mai lava le tae a ole pisi le tātou a whale tā vale ia awhiwhio mai fo i matara au mai le tātou watano u ia sa mua lava fo ina whaatau le tele o isi whale tā vale wha anga solo mai ai ia se ia whai umai nere kā fo iu ia peta iane o lea sa o mai fo i male tala e le o maua tā vale niso whale tā vale ia ai maua i nere kā fo iu rona winga e pe na tuina tu pe ia foi pe fa salanga o matu wa tele ta vale o mana saunia la popoa la iti to se to inga ta vale sa via e te maua inele loto arka for you tolu se lau Great South Road in Manurewa ia o le ala sa famrina ni so tatu watanu ele ngata foi lele o e malanga mai fa le tono suafa sau man masal salo ai alu marta val fole so ia ole atasina va nga sili ona ese tatu au nanga foi ia ele ngato tatu finance e look after foi tatu e fa le tonu le suafa to fa le tonu le tonga itala ia ole mawore ta vale nei to fa tasia wa uta mai itala ia ma fai foi ona fa atino le tatu au nanga ia tolu se lau Great South Road ma le tatu numero 24 sa vea over se lau lua fitu fai vo no valu ia te wala au mai lava oi lau ngana ia tatu tala noa ma e fisili mai po a fo ini vahenga e te tau ona e silfia ia le winga le tatu au nanga ia a le telo ta vale nei sili e fo tatu website ia ro ia ta vale wo man sauni mo tatu watano ia sa vea mo fa fonga tatu watano ia fa tai tele mo mato wa no ia stai mi foi mo se si ve roinga ia ai manu tele ina tutor nei as ma lo fa tele lava tatu felo ai pea ma bia fo stoyle so ia fa so ia ia na fa fonga la tunu fa tele fo e pu wa ai o le maingi ia mo le ano le tele no mai le sunga e mani ela ia ni stala e to tau fa matala ia le tulanga lo ia le unanga mo le tutu na pawale a fio mai ioi sau se e mai moa yo lau fanua o le lau fanua o le lua i vavalu se yo le tolu sa lau Great South Road in Manurewa mana tua na paule o le whaalta vale o tu whaatasi o na la te tele ma loto a te tele i lua i le teimi la vetas o lana o inga i tele anu ma mau e te ta milo aia e nā ma e se solo aia i te tonu o le whale tā vale le nā lua i wavalu sa yo le tolu sa lau Great South Road in Manurewa e havalau le telefoni o le se tongi o valu sa lau lua fitu wha iwa ono valu o valu sa lau lua fitu wha iwa ono valu. In this update, the race for the White House remains on a knife edge. CNN projects Democrat challenger Joe Biden has 253 of the 270 electoral votes needed to win.
New numbers also show his hold over Pennsylvania has grown to nearly 20,000 votes, with only 4% left to be counted. If that state is won, then the former vice president would become president-elect. CNN political correspondent Arlette Sains is on the ground at the Biden campaign headquarters in Wilmington, Delaware, ahead of his much-anticipated speech later this afternoon. It was expected that Joe Biden and his running mate Kamala Harris would be delivering some type of prime-time remarks this evening, but the question still remains whether or not that is actually going to happen if the race has not been called. Supporters of Joe Biden have danced in the streets outside a ballot counting centre in Philadelphia as the steadily growing vote tallies show the Democratic former vice president could soon be declared winner. In Detroit, several hundred supporters of President Trump, some carrying their guns, raised premature chants of "We won" outside a counting centre, despite it looking increasingly unlikely, though not impossible, that this would prove true. Judith Collins wants to lead National out of the doldrums after a brutal election campaign. The final result saw the party lose 2 more MPs, with Matt King and Denise Lee losing their seats to Labour candidates after the special vote count. National will now have just 33 MPs in its caucus for the next term. Reporter Aaron Darman asked Judith Collins how she'd describe the campaign, and she was strikingly honest. Gruelling. It was gruelling. Every day, every night, there was something else to deal with. It was a tough campaign. Judith Collins says she's definitely putting her hand up for re-election as leader at Tuesday's caucus meeting. There is one new case of COVID-19, that of a worker at an Auckland quarantine facility, which was announced last night, and one historical case today. A homicide investigation's been launched following the death of a man in Taranaki last night. Police had been recalled to reports of an altercation between 2 men at a property in Opunaki on Wednesday. A 25-year-old man was taken to hospital in New Plymouth and has since died. That's news. In sport, Black Ferns captain Eloise Blackwell is thriving under a different voice. The Auckland Lock will lead the probables against the possibles on Auckland's North Shore today. Bay of Plenty Volcanics mentor Rodney Gibbs is coach of the side, and Blackwell says she's enjoyed spending time with him this week. The vibe in our camp has been really chill, and I think the message that's come out from him is that just to trust that we've put the work in throughout this week, and that when it comes time to kick off, that you trust in the process and in your preparation, and then everything should take care of itself. Canterbury's extended its lead to 20 points in domestic cricket's Plunket Shield, thumping Northern Districts by an innings and 32 runs in Rangiora, bowling out the visitors for just 121 before lunch on day 3. Second-placed Auckland is yet to get on the field at all in its game against Central in Nelson. That's sport. I'm Bruce Russell. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Ea lena, se kia le Radio Samoa, sa vea mbale tādoa awa i le so e te maua i le saolo i eile whaamwe moe, tāle i tū lai tolu po le afo le lua i le taimi New Zealand, o le amoa se whātalanoanga ma le sunga lauli o le mali atoa, o le Palestine ma le titai, o le pati whaupufai, o le fast whātuatua i le tua Samoa Watasi, ia meise o le nei vai aso atoa, ia pe o na whaalawi loa ai ia le manifesto, le anavatau, ia ma sii umai ia sui o le fast, sui whaolioli i tofi whaipule 5.5. I le motu tele i sa la whai. I sa le lolonga na matua mori mawina i ata na tapu e mai e malipoti, i le tūlanga matautia, nua ina poloka atoa, ia le lungo le wafu whaasolo mai le nofuanga sa whaatino, i lea whaamwe moe, e le toa tele o le mamalu le atunuu, na ulu whao, i le maota sa whaatino, i lea whaamwe moe, ia. E whapena fo i lai lea sone nafi, o le maota le whakasa i mulinuu. I le pensula i Molinuu, na matua moli mawina fo i le tumu i ai o le atunuu. Poloka ai fo i mga ala ese. E fo ringa mai ai. O le tumu. Ma le vainga i le lautele o tangata fia afe mafe. Ona i loa i lea. O lo o iai la, wala support. O lo o te le lango a le atunuu. I le whaamui moe o le sunga lauli, o le fionga sa whapito i a whia me,
o le to whaolo, ia whapea fōi le whionga a whamuina, le atinu u Wayne Fonga, ia maisi sui, au wawai atu i sui ina whaatu mai. Ae, ele ni lau o meo malie mea, ioi, o le tō tele sa ngā lulue i ngā luenga le malo, whaululu i mata ngā luenga le malo, pule lango i mata ngā luenga le malo, o nisi o le au whaipis, nisi whapena fōi nisi sa se ei i tofi whai pule o lato i tu malo i aso ualu. Whapena fōi le tūlanga o le iai o ni tofinga mawulunga e pei o tofi minsta sa se ei i pa e inga ua tuana iatu. Ia, mana tua fōi. O awanoa lava nei tātou te tu inatu. O so seisi lava. So seisi lava. O le tu o le malo, po le tu e angaia, po o ai lava. E tu ai le awanoa. Ae se i vanga nā lava le tangata la tu o tu atu le awanoa. Ia ae le talieina. Ia na tātou on na iare whapea. O ai lava uwhia maua le awanoa. Tu atu le awanoa. Ia i pēno whai atu. Ma wha maninu wha marama tu fōi i le tele o teimu tuanai. Ele ia sisi whatau matatau le whiunga le li pandemia o se paanga tō tino, ia ma whaalo alo fo i le tō ina ma le tele o tausanga sa mafutai ma whaatala noa, ai o lea na watu fo i lea wanoa i lana whiunga. Tolu vai aso o whaatala talipea, ia o lea lalna e le whaatala talipea lal tātou porkalame, o lea ua umana tu inatu lea wanoa. Ia ai tolu fo, ia o le pisi o le tō ina, o le mawhai ei o nā o maiso nā wanoa. Ia o lea lao lo whao ngā e isi sui ma isi panti o lo tā ua o lo tā whio lātou a wanoa. I le tio whanongolongo o newspaper le malo o televise le malo. Ia, nā o si alo whātula iai. Ia matua tu iai a wanoa pe o le masani o le tau whaafungai. O lo whaatalano atu i le sunga la auri le mali atua. O le whiunga a fualo Dr. Wood Salele. E a whapea fwoi le whiunga le sa whapito e a whiume Naomi mata afa. Ia so sisi fwoi nisi sui. Ia aungo fie fwoi lava ia le tano ava e whaatalanoa. Ia ma wha malama ma wha manino. Whaatalo whatu ia whaapolonga sa liba o lia wha uma malo le sui fumaria whaatai o nei upu masoe, o nisi mai o Seattle, Washington, e Amerika, whaangeo pasika mulianga, ta alofa malo soifua muria, Jericho Motorway, malo le soifua muria, ti i Tapuala, ia whapena fo i loa pa mani, o Simaota Ioane, ta alofa malo soifua muria. Vai, auto soso ni mai le ngaruenga. Whaingo fia lato. Na ona e tango lava, o omi le press like button tango lo share iau a inga o a wō mai masani so se tafo le lalolangi o le teimi tonu le nei o a matai ona vevela whainga palota ele ngatai whainga palota a Amerika o le whatua o matu le whainga palota a New Zealand ia leala o matu fo le whainga palota a Tutuila lea ele i maua se tala o le tofi pelestene o le malo Amerika, a le utu whaafonga tu nei. Fast fulu ma le iwa pasene, o na foa nei e lima se lau tolus fulu ma le valo. Ua toea o le tui lo le ki i le whaitutoa, tatala, tofu mai fafo Trump ai a fiu atu lo mar president fau ia Joe Biden. Tātou no nofu, ma mafu whau. Awa le mere o whalongotu iai, ia la fua whaulu le tangi a Donald Trump la tau ia i whainga pio, po ni whainga fo i whaalatua, ia ma le whaitawina o panotai nai, awa e umalo stete leo Nevada, Pennsylvania, se eloi Delaware, maualoma le iunga o Donald Trump, ia si sila la iai. Lima salau, tolus fulu valu no fo le maota fono, o le malo tele o Amerika i fale nei e lua. O le fale le titi, ma le fale tele. Ia vai whaingra. O le mauta maulalo, ma le mauta mawalunga. O le ala ua i a Trump nei. Ia le lua se laus ful ma le wha. O lea ua i a
Joe Biden ma le Democrats. Le lua se lau, le masfuru ma le tonu, wa vai whapena leo lungo whai numera. Ia a o leo wa mai a o na whaitawina, le lua se fulu wafe. Lua se fulu wafe wa umo na whaitawina mai nai Nevada, mai ele masalumia. E umalo lava le lua se fulu wafe le toi whapopo e manisi vaenga. E tale ono la fiafia na nei wa manu malo ia Joe Biden i le tau whetulinga lea. Patalo fatu moana wa loa tiseni, loa le seifu manuia, ta ango fia tufal tato por kalame. Korenito mai lei mai le loa i Christchurch, fatalo fatu o lona lote, ta alofa lava, Rita fai malo, o Viola Tulepa, ta alofa malo seifu manuia, from Las Vegas in Nevada. I lantou I lunga o le tato Facebook page, whapea fo le tato live stream I lunga o le YouTube channel, whatalo whatu malo, whaftai, o le to tele o auto, ia, whapea na fo I ona whasosoni mai, e boost le tato numera, ala ua maua e man kako se rengi, e wha aua wai, ma wha mana I le tato maftanga, o le sunga ia tango vai ese loli lolo, alor se fu mudria familia o le famai o le se lau pasene mana ia le por kalam sex severe o faitalat faitalat o mo me sa morle la to lua nu ua alwatu le fai pule leo ia leila se ola se tebi o tango e fai tau fa le leia ma fa mana ia la ia ona fa pena leo fiu sai talo falava alor se fu mudria I la sunga tui perhake ia por of telenga fo I sai ai alo se fu sinapi le ala I le solo alor se fu mudria fa talo fatu e le tua fide pa le faltua ia le fautele ko vati ia ko ki foi vidi me fa pe ese fa mo fa sa mo ngo soko lua le ya mai lato uma le mamalo sa mo lo fa no longa mai na il officio le so le di forma ia Dr. Chen della paleso talo fa lava malo se from dia taile mafuto mal tato por clambe Louis Kunwayu o lo mia sia o pele fua papa, o te lea pele, ia, whapea fōi ia ai lua vili. O kaere ko kero I la tau o mafuta mai lunga o le tātou proklama. Anne Peter, ma lola vasai fōmuria, ma langi ma, ia, whaftai fōi, Alisa Hakai, a lo whanongolonga mai Perth, Western Australia, tālo whain, tai mamau fōi mea mafuta mai ai ia le tōtele I la tō nei. Marua tō le mōsta tō tananga mle fionga I le aloli, ngalmal mana, tai ngalmal mana le nei fo I tai hao. Ia mai se ono le tūlanga lo iai ia tāpenanga mō le whaamna tuina le fitus fultau sanga o le sangato Iosefo Malisi I Muriwai, loto pā, ia whapea fo I Maleanga I antu le lantu loto a fau o lea onga ua iai nei I alafua. Unga po Malia Winterstein, talofa lava malosa I Fōmuria, Andrew Tuala, talofa, Viliamu to le foa, ia vapea fo I Atalote malo, from Brisbane I Australia. Ia, whaamoi o lo marwia oe, a whai o lunga le ala tele I le nei taimi ia, whaatoto a fo I le lausa, whi mani. Emmanuel,
sola pe fasanga ma e kau Oso ke ni umai fa pe kau ilang malanga Le ai e suke fefe la me ai mai le ala Polinga fa akusai le ma ai o le kau Pakui ma angao ma fa la me a au Le pe kia mai le ola ka ma fai a le lei Se awa se le ku se le nga o ma say Yeah, oh no please, I want you to be with me To make me say, yeah, in this journey You are my strength in every step that I take You are my armor to protect me every day No wali ikaw tayo na umaay Pisosoan ni may lautang mafay Ang alalay may ila umalanga Itaw no ufia mea uma Ay tau ma oe lo nei yola No fofa amo e moe Yesu ana o oe Yesu ana o Sesu inga o ulangona Pe a e tau tayo mayola ufoe Langona le musu male fa amai mai Yang ale vini ele peti amai Lo uba ane ingoto ai Fai ngataya umana ongole pili Pa aoso soy lo utamai titi Aesa umoe ma eta ufafamu Maya ita lo ufai sumo engiti Aule lo falene Matu ufesili Ofea oya ileti Paingataya umana ongole pili Pa aoso soyo utamai titi Aesa umoe ma eta ufafamu Maya ita lo ufai sumo engiti Aule lo falene E whakofala ia whakalanga pe e mok Awara ngase lo unko ia o kiki alo koasa ui whai o ngawanga pula whakamari Au pa ia mau malu sa mo Ora au le o iai Namilane o yai. O yai. Se o yai. Ai ai awara le so Se o yai. Ai le awa umma iai lo mo Se o yai. E mali e la mai ngā su Se o yai. Paks taku sa o loa e puli Se o yai. Ai ai awara le so Se o yai. Ai le awa umma iai lo mo Se o yai. E mali e la mai ngā su Se o yai. Paks taku sa o loa e puli Maulana kosi. Masangi mela kamunga tesi tulio kiele loko. Onga vai kipolo o me kaspa me wo wrong. How much money your chili coming from? Huh? Ayolanga pasi. Wayal wai kia eme ya kamaiki ele anga. Yasa wa masala o onga mamaka makanga. Fai malate ke fai mai lo ke le mane Se o yai. Ai ai awara le so Se o yai. Ai le awa umma iai lo mo Se o yai. E mali e la mai ngā su Se o yai. Paks taku sa o loa e puli Se o yai. Ai ai awara le so Se o yai. Ai le awa umma iai lo mo Se o yai. E mali e la mai ngā su Se o yai. E paks taku sa o loa e puli Sile masa. Fika ngaka nye yung hasu wa pengi sifi. Se wa pule aye lang asi wa pengi semai. Kawa ma moy ma alfai. Se lau na fonga. Wa peya lang ala wa opa. Ikiwa ayo la fee. Wale nga fakir ka makara wa kau malepe. Itia stile akaba esi. Aya. Ha? Se tama se alofa. Se o yai. Ai ai awara le so Se o yai. Ai le awa umma iai lo mo Se o yai. E mali e la mai ngā su Se o yai. Paks taku sa o loa e puli Se o yai. Ai ai awara le so Se o yai. Ai le awa umma iai lo mo Se o yai. E mali e la mai ngā su Se o yai. Paks taku sa o loa e puli The taxi, yanga yakle fale ma ilo ma. Isili lo le pili ale ali ave taxi. Sale, fiali la pili ali. Esfulu lima sau yoi. Sale longa sau iko sivi. Aka, ona ukawe ha. Sale, se un kwa nga oi kel sale. E ke no mo. E va no karana nga pili. Ana wa sa wa fema ya. Se o yai. Ai ai awara le so Se o yai. Ai le awa umma iai lo mo Se o yai. E mali e la mai ngā su Se o yai. Paks taku sa o loa e puli Se o yai. Ai ai awara le so Se o yai. Ai le awa umma iai lo mo Se o yai. E mali e la mai ngā su Se o yai. Paks taku sa o loa e puli Kasih dua, semua kasih dua. Bawa saya kira dengan aku kule ila. Mafai ya sokala, ayau kita amala. Malamu sepi kaya dengan aku selalu mengundiang. Kau ya itu makalah, yola koi ingat lagi nyanyi. Apa yang kena kau nak kawai sama kecil lagi. Bawa dengan aku
fai ai mo kai makavale. Lelea yo somanatu se fa ale mula walo talo fa wa e manatu lava mana o e malene yo langa e tau foi lelea yo somanatu se fa ale mula walo talo fa wa e manatu lava mana o e malene yo langa ai pe a se fai fua tutu sata ua na fai ale atua ai le olo fia a e ilunga te pa ui fuai e pa tu ulo pa ama walunga e tu fesili ai pe alo uloto o te masalo o si o fia poto ai le se i fai masea lofa e au le fango tau le tawula Sili ai pe alo uloto o te masalo o si o fia poto ai le se i fai masea lofa e au le fango tau le tauola talo fai lofa fau le anga e le maua e sao me anga na o le umia yo lo ama e fai e ai fa a pena tu ulo mata pe a pe a na vai vainga vai malea lo faio ainga e sili lava si motiva fia fia na le fia tele ai inosia ei tu uia na vai vainga vai malea lo faio ainga e sili lava si motiva fia fia na le fia tele ai inosia e sili lava o si mea mangu mangu e te mawai na male filemu le asosi mama na otele e te tu ai le sameme te fai mali Sili lava o si mea mangu mangu e te mawai na male filemu a ole asosi mama na otele e te tu ai le sameme fai mali e ole na o fa fonga le tutu mo o si fonga sa mo le radio sa mo su libe i vatolu a boia kilani fa fianga su filo yo le fo ya uli ole stonai e se taimi ole so mai ole tatu talndanga male sunga la uli le male toa o le Palestina na o le fast mai Samoa. O na tātou wōlea e te talo le leina i se whina ngalo whaalia o tangata o e na pānota a o e fōi na lātou le langolangoina le pili lea. Ma le tūla whono tau whaofi ua whaingoa nei o le End of Life Choice Act. Where do we go from here now? O le wata oto le whai ungo le referendum ma le whina ngalo whaalia o le tunu e langolangoina. Lea mea whawelewelea, ioe. Paula le mele la tātou one ia. O le tātou tilo ni au lape. E pui ai le tangata. Pui ai le tangata matua. O ani tu la fondo le whatatia po ni criterias. O vaenga e sila mamau iai. O ai uanga va. Wala sile vai. O ai uanga va. Oi uanga va ai le fioki e pasi le tula fono lea o la fa lau le tula fono ma mea e anga va ai o e ma fai o na tui o i le mea lea ma fa umalolo ngase fa te ale tinga o le kafifi na le lofi leota o le o tatu se e mai o nisi ni o fa sisilanga o le o tonu mali tatu o fisa mana tua le whailo inga le ainga sa vanga na mai le fio anga o sa sina mai atu le ia awa ia ainga lua ma le mamalu le whantolu sa mai le tuam sa tupua ia whapefo ia le ainga o mawainga malu no tu whantolu o ina i le ono sifun ma le lua Canal Road i Avondale i au kilani sifo
whai lau tau whilo inga le so, a inga sa vanga na, I na Canal Road, ioe. O le tā tono le tūlai 5, o le whai whilo inga alo tau a inga, a taulo se ni ai, e le whionga ia vanga na, Tusani, Yolii, Lua Maruwai, ne mia. Whasisilanga na mau tau, na longolongane o tau aing. O lisi whasisilanga leo o tau mai, o le tusi o le wau whiriwhiri. Na tū whātasia e nisi o tamari ima whale o polo o e sa ngā lulue I le radio sa mōma le lātou polo kalambe le au au mā lū manongi o le lolo. Ia ma le polo kalambe o le wau whiriwhiri le telo o tau sanga o mawai. Ia na tū whātasia I la ia leo talatu o le atunu o na maua ai ia le tele o ala ngā upu, whaapongai o upu. Ia ma le malamalama I mea sa tutupu I teimi o tonai. Ia malo iei fo I lai te tonu ina, ia wha lupenga o le tele o nuu mawhio anga. E o ngā wholasanga mō launga, e o ngā me whai mea lofai I se matai fau, whai mea lofai I lo tuangane, whai mea lofai I so stangata lava, po o lo uso foi, e te maua la ia le tusile na o le vau whiriwhiri. Pe a tatala le tātou ofisa Ilias o ngafua, Ila sunga fua ma le tūlai iwa le tāo sa ia pa ia le tūlai tolu I le uli. Nā la sunga fua lava sa ia o le sfareile e o mai loa I le whai unga le vai aso. La strona ima le sa e le maua la sa utusi na I nei io e na le sila mai. Nā o le potu wha salalau. Ia ai le aise tusi awa e loka uma tusi. I lalo le ofisa o tamaitai pule. Ia, na paula na o le ava noe mwha. Ia, na maua sau tusi o le vau whiriwhiri asi asi mai. Numera ono, ia, oi numera tolu. Tolu pa tolu sifuru ono, Hobbill Road I Manukau. Po wiri fo, o ngā tele nā tusi. So se tusi lava. E tusi e le ngana sa moa, whapena fo I le whaunga ino le tātou ngana. Ia, o ni ala ngā upu mea, whalasanga o launga, o fola ava o fola tau mafa me umalama whapena. E tāua, e au ngā umana tusi. Whai tau aso se tusi ma e whesiri fo inis tangata ma soso ni atu I ate oe. Ma le sina mea e tāua tele. Tātou e masani I le tū ma le anga leo le whasua tūlia. Pe o le upu lea e manao I se mea e le manao. E whaile au wala e whesiri e mawele mea lea, pe o le upufule o le aisi. E musu e whesiri ma aisi. Ia, e a tiri e lava. Le mafia fia, o le mafia fia, o le mafia fia. E tango lai wha manifi le mafia fia na, ona e whesiri lo lea, alofa mai. Se fa mal mala mama e te o le wingo le mele la nga upula e fitau mo la unga a o sina fo sanga se I fe so soni la tamata upule o le si I le te fialo a vero a me fai io a te mi fa o nga ai langi tono la unga pa io tai ao o me fa pena e ta o tele le ai e ta o tele e le mele le mele fesili a umna fesili il tangata na alfo ko fesili diskangaka a second opinion e loai e le pepe lo o le tangata o mna to fo le atunu o tau fitau muri a fa le mauana na a se tou a fiu ang ia o le mauana patino ele na a fiu ang ia ai so tusi ala na wala telefoni I le taiao o le asungafua lua ona lua tasi lima iwa lua lua ona lua tasi lima iwa lua o le vaioleola vai sa te pena I Samoa ia awa ngase o ngase o le tino e mo le fatu o le mama va pena fo I le toe fa leo fatunga o ia fa pe fo I le totonga le totonga le ate tu lo fa fonga bei le tu
Ia, le tele mo le ngase o le suka, ia, mai se o le ngase o le ngungu male arthritis. Le ala ua taunu mai I New Zealand nei, ia le vai o le ola. Ua to tele e muri mau, o lātou manui ai. I le tele o le ngase ua mo I tātou, no ngase la vai mafua I tau mafa ma me inu. Ia, ai, o le tele le nao leo ngā. Wala au le telefoni, ala le nā, e mana yellow tango fo I le text. Ngai text mai ni le mwhaino tali atu ia te oe. Le whailitato por kalame, Olu atasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. O lua atasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Leo tu vau tu refe mai ile alofi. Leo ta mai se whamure mōre, a kawhia mōre vai o leon. Ai le mōre Australia le alofi. Nau New Zealand lava mana loro I kala estetel na ua o tuele o nanga mara tautua. Ile tātou whale o loa na ua whaingoina tautua atunu, Samoa. Le sunga whaioso ma le tua whine I a whina. Ia, whapea fōi I le tamo Michael ma le tamaita I Meleane. O I nā, o lo ua maua I nei le vai o le ola mo autou o mai kala estete, Timaru, Oamaru, whaasolo atua I lava I le o I le lo Invercargill, Dunedin, Otago, ia, nā wana tala tātu, ia le whale o loa le nā. I le numerous Fulman Farm McCarthy Street, I Hunhei, ia. Ia, nā, mo lau whang vai o le ola, ia, matau mafa sau pankeke, masau, angan mana I tele o le whale o loa, ma le nā tofo, ia tuna, ero whatino le no, I kale stete whatalo whatuai, I li pule o le tātou le tio fōu, wala le fongo Samoa I kale stete, lau sunga tu lua ma le whalitua, ia le whionga le manu, ia whapea fōu I le sunga, ia pesta, Alex Fido tuunga, uunga, malole I tsoi fumaruia, ia whapea fōu I lautou au whainga luenga atoa lava I le nā fōu I ala leo o tautu I nai lo tātou. Tano whatalo whātu rau whionga le swafa, le malu, le mamea whaiva, malolo sui fumaruia ma le whalitua ia me sepa, whatalo whātu tātou por kalame, ia e mwese fōi le whionga le e leo solei, whionga tongia a tofi lau, upu, ia, ma le malulu o kalai skeke, whatalo whātu ai, I le sunga fo ia whatoafe. Rex lea vai I nā ikala estete lava, ma le tō tele o outou o loo whaalongolongo mai I vai aso te tasi I le astronai. Tuas laso vai I nā ikala estete, asiasi il whaloloa numerous Fulman Farm McCarthy Street I Hunhei. Ina, umatu tātou whasisilanga nā le whangula. E whaatolu ana inu le whanu le aso. E umarona tau mafa inu lo malau whangu. Pui pui ai oe, I le tele o whamai, ma ngase o le tino, ua ne mawhai wa kukupa I ama, ua e lida vā I ama, ua le mawhai nga sa vali mai mingoi. Lelei. Ole... a tātou wō, tāle pesa le am sa ili so tātou wawanoa. Ia, a wā, ia, se whaatala noanga fo I ma le whionga, po le sunga ia la uli, a le mali e toa. Palota I wao Fosi Schmidt, a o tūla nata fo I a tāperanga le fast, ma isi pati whaapwhai, ia wā, ia le palotele, a le tausang fau. Talo whatu le uso I Tofilau Ted Stanley, Maloso I Fumaruia, o Alisa Hakai, Rafael Fenica, aloli le sui Fumaruia nei aso.
E ole na, o si mea ka kou e lakua whaoile a whawhiwhinoi e watua I lava ma pese ole o pespesengo vivinga o le tua I le asole nei e le ngā o le sisiva I pese whale mausau ia e watua I fwoi ma le viinga e la ngona I le nganga whaafitai le tua wha malu ona au e le ngata ia te oe mau ia malo tata utunu ma so se tasi o lo o ngalue ia ma so se tasi po I o lo o ngofo ngofa ia ma kikinga lo ngau I lo ngā whaali ia nga ia ngā lo ka ngaku wha peori ma I ko ma resiri ma I pupungi mau maka ngai ka ngare omi maali e wha pena ke I awa e toi whalonga tu mai koe wha ke I mai e wha pe la lea la o loa le leile me tau na whai whatalo whatu leu soe a Jolson Cocker stasio paanga ma woto tino po I sa I nei New Zealand ma fo I anisio company ma tina e le lei security guards company ia la ua muri atu na ua halu fa fine ma avele whanau e whatau ma me halu roa tai Mr. Cocker le na ma ni e tele o lau whai unga ki ai uma me uma ai muri a koe loma e watu ai lava ia il state of Victoria lo fantul tanto proclame ia te oe ia male a inga whatalo whatu fo I whawhengainga ia tau langi o loo whalongolongo mai tele lava ubo whaife au e le misi astonai e wala au mai e whamalo ma whaftai ngā telefionga ia patele Father Paulo Fili mali I taupa I Kalestete ia e vili meale na patele vai su uma ma strona I whamanuia mai le ngā ruenga ia ma whamai o lo te talo mai whatalo whatu whaftai patele I le nā nganga le lei o lo o manatua mai ei leo whasa le lau ia e whapena alawa ia te au ia whapefo I se tasio a ubo fife au a o lo o whalongolongo mai fo le fionga e patele Father Michael Alipia Enderman talo whantul tanto por kalambe ia te oe lau fionga patele ma le ainga me se fo le tina ia sieni ia masi au tou mafutanga fo le a tina o le Forget Me Not aua ne ingalo mai ia alo le mafuta mai ia me se fo isia o ta mawhaife au le sunga ia whaso o le tala lei au waa Reverend whaso o tala lei la waa le kalesia ina I Greenland ia ma le whaltua le no whaalo ma le inga le mo le atu le whamalo ma le whaftai ni aso ia me se fo I le tele o suga e li epikopo o presidente o steki o le kalesia Jesu Kiriso lau pio a sugatai ia o lo o whai lava ma whaalongolongo mai I lea taimi ma lea taimi ma lātou whaamaruia mai fwoi langi ai o mata loa I pou nasa tui lolo mua vai mati le pule ia whapena fwoi ia poto lilo mai awa Schmidt talo whatul tātou proklame mai Melbourne I Australia o ele sitanga te leo te matume o le ka whawha mai mai runga le awana. O e te whalongolongo tele mai e te ama e aka e ke ua la vea lau ka vale e whiwha lilo. Ma ta awha te whao vale whata mawia. Alo whanongolongo mai Sydney ma le ainga, alo le Soifumria, ta alo whantu ia te o tau umalawa, ia mai se fo ia le to tele o lo ofea ngai mga luenga fatalo fatu e le tina matua le fionga le to toli I to filau vaitulu le malu tamotu ia male ainga I mangele talo fatu tanto por kalambe ia ai le ngata fo ilena ia o nai tamam tina matutua le fe mai ia le au finga luenga le o I tangata matutua I Waitakere, ia whapena fo il te maitai o susi, a talo whatu, ia te oe, ia ma ngase o lo o whea ngai ma oe. Ele e te le mai susi, o susi lai tausia, ia I si ngase o lo o maua I le tino mai.
Nei tala pupu mai Samoa. Le malanga le na muri atu nei. Ale New Zealand le na whaatangata le tātou malo. Whebai toi titi lava, maua le tōru se fulu o ta mama tina mātutua na malanga ai. Na mana o mia le meo le nufua whaatawa le vale, le wheelchair. Kere lope o se koru se furungi wheelchair e ai I o ise teimi e tasi le malai valele. Lono winga o le malanga le au mamai. O walangutu lea o sao noa le parimia. Ia sao foi parimia. A ua ngase mai loa umatua mamai. Ono sai. A mase o tau mātutua. Pa ia mawalunga o ta mamtina mātutua matu asinsina. O te loa lava le nganga la tau malaua ia te tau le nau e fia malanga o e fia alu. O e fia vaai lau ainga, fia vaai lau whanau. Fia o le tau fale. Ia e pangalea. Ia. O le ua whamere malo a o e whalonga koe le mwhainga e ku lunga ma sa vari au koe lua. Ngofo I ngei se I e malosi ma mwhainga e sa vari. Whalonga ito ina malo mātua le mera. O le matua feita. O le matua... Le fio to ina malo mātua. Alan o whatu tau au fo le mea. Ona a fuafua nei lai le tumu le waa. Toru se lau walu se furu le na malanga atu nei. Toru se lau something like that. Ele ngata ele matua wavala lata o na foa. Malanga atu lea. O to tonu le waa lele. E tali o li o lele ifo lele masi o mia. Ele ini wha amalama e te tau e mawhai ona vidi ilalo. Ma e wha sa vidi a koe rungo le ea. O lona winga. O le siama lea le a taa milo I te tonu. O le valele. Whaingo fie lava. Ona a fie ai I anis. Se istangata, manistangata. Ia peila le melena. O le fui fi naustanga tu te tau ana tua wha matala lom wha matangatanga ia no tanga le tau fia o le poloka leo tuaoi. Ai, ama kalunga ko whiwa. Luas furumon tupu ia meo whaam sinonga o tangi o lau whaato ai nei whaasanga I le komisina ma le ofisa o whinga palonta. Le la ua umana matu e ma le whaatonunga mai I le sui whaamasino sili ia mata tuatanga loa a leu tele. Ia le leile masina le nei ua fo I matangi na e luas fulmana tupu. Ioi. Ua lava nei to e watua sa tangi e tu atu I tua. There is a time limit mawhai ona whaonga le teimi o loia whapena fo I whinaunga ma meo o whinaunga whale tulafono. Whaile mele ma o leala fola na leo o toe mo isi a whamasino wa lewa na malo lo retire. I wheso soani I le tele o nei whamasinonga. Ere ngata I tangi ina whaulu nei whaasanga e le komisina o whaamsinonga, whaasanga isi sui. Ia au le telefo isi matau, o le taimile nei. E tu sa le silia I le wha se lau mon tupu I unga o whaamsinonga whanua msuafa. Wa oma na whai ia I unga tuungutu. Ai le aima se mea ua wha maumawina ma tustu si alo ia e au mai ai o se whai unga alo ia tustu sia ale whaamasinonga. Ia o tau se sila lai. Nei mea lo tu lai mai. Ai le mawhai ona fo ia I pili e tolu ia la a tau wha ofi. Ioi. E le mawhai ona fo ia I pili na. Katrina na fautele Marina. Alole sai fumba nuia. Ne fai mai. A wika fe sa ve ai.
ka ingo e kua ese ngā whamikalanga ua whai ngai kua asina sina e sili akule. Le supa e maua e la kou ia ua fo i aku i le whaalongo aku fo i kupa sa moi talo wha e sa o le o e Katrina ia ai su yeio na ua paulava o e pule lava na malo o le momoli mai i alo whaanga tuangana pa tele paulo o taupa i Christchurch o lo momoli mai a Peka talo whae Marie Marietta taupa osa ia nena ua utou le o mai le whaipoiponga stene ia le afine o taupa a whetulele ma le tamaitai o whaletua i a Juliana i sa aofo e mori mawai le nā aso matangofie o le tamaitai o Valelia ne voto manatu Valelia ma le tama o Joel i le vai aso le se i mawai atu nei ma nei i o le nā aso whaipitoa mo le whanau ia lea o lofa mairi ia Marie Marietta taupa osa i le tina pele ia me tita taupa le tuangana ia tuala tino taupa o Peka, bea fo i Sala, Simone, ia Masose, ia meise le tuangana ia Patele Paulo, i le no. Ia fa bea fo ia Reverend Tavita, ma Marie taupa osa from Melbourne, Australia. La tatou wo e su e ia le avenoa tala no ma le fionga e le la auli le mani toa oh
Lena. Le siufonga matangofi o le te maitai Janine tui vai ti salu salu. Le tau te masani o na whaafonga i le taiao o le tausala o le malu o le taiao. Ia ma le sunga i le ri awa o hea tawai meni o le pesele na. Masalo po o le valu po o le sefulu tausanga o Janina. Na pu e ile li pine le na. Tele tausanga o tona yatu. Inoe. Ia o le mele le o le lava e maua ma faa ma tau fiofi ma mau i pese nei a le whanau. A o la iti se i o lava ina avea ma tangata ma tutua. Ia ma avea fo i lea tausala. Ma la le lei o le Pasifika. O le mesa mo New Zealand. Ia se wawa a i le tele o ia whaamrianga. A o le maua teitei lava i tātou records ma wha maumaunga. Le pese asita maitai. A o tupu ai ma televau. Watalo whatuai. I le maftanga le na Forget Me Not Sieni. Tina ia Sieni nai Avondale. Ia malau tō maftanga o tina mātutua. Ia whapea fo i le tapu inga le whiunga. Ia patele. Father Michael Alipia Enderman. Ia matoe momoli atu e fo ia whaamafan whananga. Wow, te iloa i le whaingofie. Mai le iloa telefo i e tangata. Malau silifia le tangata. E na ua tu ua le malo mo suia le fono i le whiunga. E le tamatongia le urumuenga. Le telenga i le Alipia. Siosi bau. I le lua epe tolu vai asu watuana i atu. Na whaate ia i le whalongo ma te ia i le tulu. O lea fo i te mali i ma lea fo i au na lea tua. E le ngata i le tautua i le malo, e ala i se konsula awao le malo tuto tasi o Samoa mo le tele o tausanga mo vai. Ia whapena fo i a anti afamasanga. Nioe. Lea fo i tina i le tele o luna soifua au na e ala ele matanga le wenga wa onga ai maise lava ele ngangana Samoa ia ma awa onga mo tamaiti matupulanga o le Pasifika ma Samoa ia ma lolo se fo manuia va ftai fo i le mafuta mai le atale pese a gailin e momoli atuai ia alo faanga ma fa mianga le fionga e patele mo to umbale o le au whainga luanga totofi le tuapo o fea la valo e whalongolongo mai ai. Ia ma whaafonga mai ai. Alo whatelea tu le proklama sa vea mo le tāno awa. A o tau sa ili pēr se awa noa. Ia, e whaatala noa i fo i le fionga. I le pelestene o le fast, po le sunga lauli le bani toa. Polota i wao Fossi Schmidt. Galen Kenny. Talo fatuai i lau whaafonga le rei aso. Ia mau ngā ruenga o e whaasou ai. Na
pongisa Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai Paloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto So e sauia o le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu A mu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Ola wale mawhai Leu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Lo fi mai mafia O so ai le tau Nanga ua pia E la foa ina O ia o se tasi e le alo faina E masa e sae O lava e le taina Puno masamali Le ese upu e fai mai Leu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Leu so e sauia O le vai no lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Ia, o whawhiwhianga sui whiwhiloi o le uli o le reia sotonai I le polkalame sa veo mo le tāno awa a o tātou tālia pēo matau mu whai atu se awanoa e whatala noa e fo I le whionga I le Palestine o le pāti whai o le fast Ia le sunga lauli o le mali atoa Ia masalo ai o whaisi pisi ai I le tōtele o le ute wawa ia tunei. O iai o lo whaamna tuina o lātu a soifue le so. O si teine le o Imeleta. Si io wawa ia. Imeleta si paia Sakaria. Te le lopo whele pito no ulai mafuta mai ai. Ia o le so e ato e le lima sifulma le lima tausanga o lona soifua. Whatala whātu le tātu porkalambe ia. Te oi mawhamni atu fo ilo maso soifua. Ia, ele ngata ile nā, whatalo whatu muri anga tele peni le pai, o lima le mea ne mia, o viane le tele, ma lo le soifua manuia,
Le ngati ia te utou o loo I lunga le Facebook page. Ia, ai whapena fo I le tātou YouTube channel. Lima le mea ne mia lima. Tala whātu ia le tātou polakala. Me fo ia te oe. Ia whapea fo I sell pizza. Oi lea. O Tuyuli Manuele. Tala whātu malora soifua manuia. Penny Tamilo. Ia, ai le ngā te lea. Talo whātu I le uso ia teito pi lua ma le sunga le pali tele I nai pitanu o mangele. Alole soifua manuia whafteile mafuta mai. Le to fa ia misa to'o ia ma le tausi ia ili na I Meliora Place, Avondale. Whafteile mafuta mai. Ma lo fo mo ngā luenga leo lo whatino le nei aso. Ia mo se fo I o le uso ia Natanielu ma le whanetua. Ia matatufu ia ma le no whaalo ma le ainga li I na I Meliora Place I Avondale. O leo te wawa ia tu nei. Ina ua wha lawi loa ia sui o le fast. Ia o leo lo tu lai mai ai ia se tasi fo I alo ma tama whanau le tunu na lawi loa le nawa I taimi. The Black Bus. O le pasi uli uli. O le ftelenga ia feso lai wa ainga tu inga mala. Feso lai tu inga mala wa ainga tu inga mala. O ia le na o tau wā mai le tofi o le I tu malo. O a ana lofi numera tasi. Ia whatasi ai ma le sunga ia feso lai a leni so fara. Lua sui malo losi al na lo tu lai mai na le fast. Ia ana lofi. O le sunga ia fesola I a leni so fara o avea ma whaipule tuto tasi whaoriori mai I le tofi o le sunga ia vainga tuinga mala lea sa avea ma wingi ta uta ua ale olo peleki I le telo tausanga o mawai o le isainia le konkalate malanga I peletania ma ta alo ai I le ta alonga o le lakapiliki se ia toe fo'i mai, ia. Whaifo le langi te tau, le langi malo fie. Ia ma whae iei suafa maururunga le atunu I lona ainga. I whale a siu ma whasto. Ia ma whaatino aila na pisinisi ma le company o le Vainga Funeral Directors. Ia tasila lea sui fo lo mo e mai mo le fast. Ma o te loa fwoi wala awi loa le tō tele o tangata I Samoa. Malela lo langi a toa. Ia na, tasil na sui fwoi o lo oa. Ta mo e mai ina I le tu malol na analofi no mera tasi. I whale a si. Ai, e lo manatu. O tātou tālia pēr se awa noa e whatala noa ai I le whiunga. E le li fai pule ma le titai o le pati whai o le fast. O le ata tala le tātou reina. A wāwhina ngalo whai o le atunu. O le ua mai o le whai ngā pānota ma ua tau lima nei le unga o le referendum le nā I mataupune I lua o pili tau whaofi ia po o tula fondo tau whaofi o le palemene. Ina ia whaatanga lo ia ai. Le mea nei e tau o le assisted dying. Ia po le whaangai no fo I o le tuioti. Ia wha umai le soifu o stangata. Lalo tel tanunga o oe o le Samoa o le tangata Pasifika e iei tū maanga wha fo I o oe o le tangata Kerisiano a le wasau. Onos fulma le 5% o New Zealand atoa e mana na o e whaile melea. Ia lea lavoi una pasia le tulafono. Ma o le atatu no nei mo vava ai whalau o le tulafono. O ani au lape o le whaatatia e ma whai o na pui ai. Ia le so o na wha o ngā se la o le melea. O le tulafono leo. A la fo so tal tununga. Wa e fia wa le whatangaina. Alo ia le tulafono ia le ula maluana. Whaangaina o le launa au. Na so taltunu. Ya na ta otu yo o tafa fai iei o mafufaunga ma fa iei so fina ngalo. Tolu fitu tasi 5 iwa tolu ina ia fa ngalo tantu teimi. Ia
tala noi nei foi wala ngai a fia mai lava tātou ioi a fia tangata e New Zealand nei ia ai maise lava tātou o tangata Pasifika ma tangata Kersiano tangata lolotu ia tātou o si kiro pela wala ia alnau talatu tātou leina tolu fitu tasi, lima, iwa tolu wha ngā ele tātou teimi lea so. Tātou wole wala umumua, ua sola wala umumua. Ia, lelei, atalo whaturunga le api fōringa. Ia, male tō tēlu i lātou lo fia mō maini awanoa. Tātou whamanu, si uewa ngongo, aloli le soifu madria, aftai le mafuta mai. Tiuli Manuele, leu soa maiava funga ina Rolani Osia ia masio la tofu ia ingolo o mafuta mai na le Gold Coast i Queensland i Australia. Kim Weng alor se fumundia o Simauta Ioane o Tafito Alao alor se fumundia vaftai o familia mai le so fa nau o Elena Alao a le solo na suma lima tausanga luia lilo was whanau lo whaanga mai o ainga umalava e whaasisiria lo whaanga mai lo uso o alofa a wala ala i moa vai fau fia me watalo fatu oi ole uso la leo le winga le la wasa le la utitilo tu ole uso lea o vainga tu inga mana talo fa malo so fo maria Fionga pesca ia ola o sa vea tai palole ka ku ku malo fa ko ias ia sauno ia po la so teltunga le me o na ele finga palota le ia ole o fa lo pe nga ma wa ku le fa lo ngolo sa ngo mai ole o pasia le pidi le pe nga sa fa lo po la se ka ia va ka sa vea le fo wala fo mai no ma me ai ngalo le ku po le se kala fo ya se ko fa se fa ka ngai liu ya ma se lava ya ka ko sa bo ni la nga o ka ko ka ka ko ngu le ku ma fa ki se ngo ngai le fio nga le ku ya mo ngi ya sa ngo nga sa ve ya ai wala ko wala la ngo nga wa le fa ya a fai ua pasia ele se me o ke pole ai ia a pasia le lei a ole kari ko ngunga i le kua ma balonga finga ngalo ka ko o ka po i le kua ole a ya ka o la nga ka ua ia e pule a ka ua ia pe faka ai ye lo ko ngunga ko ya fe a ko ya fe a va nga le pa la ngi ma la ko ngai a ka ko le ko sabo ya lo ko ngunga sa ve langa ka ko ka lo fa ile ku ma lo nga lo fa ya ka ko ni la lo ngi ka ko ke o lai ya male fa ke sa mo ngo ka ko ya pila o so ule manga ku e la fo ku a fa ya wa pa si le le pa si a ole fa ka lia la va a mo we ole me nga e pule la va ka wa ya a ya tai na e palota o la fa na e palota il paloka ia o ke fa kai foi le o mai le fanga paloka ia ma o mangingo foi le ko ku rai bai le pa fa tu pena e palota ile i pili e tau fa ofi lua ia o paloka i pili mo o ke ia ia malo tai mo le fa lo la sa via fa mo le tai via foi ne yaso ia fa foi ia e mana i tele le vala o momole o le finangalo le wa mai nei o le to fa le ia na tātou te murmurta ia tu oi per tu la fondo ua pasie papalangi e nga mo palangi wa le indio la tu a inga le indio la tu teltununga fa kerisiano a wa uma tuale la langi dei wa uma a tai a tātou tangata kerisiano ia la me la fa ye fu le nga me kausi pe mo le fa maongi a
ai wharongo ko la e ui malkinga ala o e kali mari yo sai te on sai pele on sai yopu talo fa malo se fu mun via kala fa of kalinga e le ku mai of kalinga mun via la fa tai ya o ku fiso talo fa tu ya sa lo ya Ala kalanga ko le va le pedi le va le mena va pe le fa o tuide tangata a lo so fu pe ale fisi de ko e po comply ale your life insurance e got a life insurance pe milionga ka le pe milionga le life insurance nga ye ke ava pe la wa ko le fa le mai lo akumula e fa ka ga e po ngari ke ho pe ya se cuido Hola, so does it comply with the regulations? It's a legal argument. Yeah, exactly. Al mela le tawona tilo ye le taimi fo ile a saini ai ia le saini ile fe ngai ngola policy o life insurance. Yeah, but ese la le me ta o le tui yoti. Male me le fa la velave. Male me ta o le oti lava ua maliu lava ono tulanga fa le natural so ifanga nei I never fa ko lo yo pesta ma ko dio o vang ole mele fa ka fo mangi but it doesn't state in joy very low agreement to level na tonu ele e kongo mo life insurance so ole city like 5 city that's illegal. That's illegal to comply. If I go and me fa pe. Wa ele fa ko si ole si me ga ko ki ro mo insurance companies. This company pa le fa go la ko policies because it's le fiala li tu o fionga te vas. Ole clause na ole ala fa popone ia insurance companies I tonu la to policies. Because it's not natural death. Or death by accident caused by accident. Or le melia, or le suicide, or le assisted suicide. Look, we gotta buy. You try to get the money, but you out of it. Yeah, was only to la faute. Yeah, five title. Yeah, five like that. Talo for balance of Ria. Malo la mari tavia. Ya la ngai ko wal mga kuye makau ole o makau pu mai e ole referendum ma se fa kwala ka kala sa ve se vange fa fonga ngala ku ile pa local en fa yo le melia se ko ki o wi ma ko yo pa local e ai le melia ko so e mo ka vai lunga e soli la lole e piti e ka o mai ai le melia loka ingo ye le fika yo le pule le ola ia so ia o le seka ko me mafai a le me sitting o fa ka ye fo ia o le pa sia o le si me le ka sa ko la vasta vea ia le marwa o kele I pa loka le leipa o pa loka le national ku sa o la fonga o le national le ku ke le ile me le o le marwanga le foi kai mi Simon Preachers ngam kwa ka king Simon Preachers o kai me kula I mai ele le national ke forma punga le malo e makua I ku ke I mele le maluanga ma me o trucks ma to king so foi la I lo makua le o Judith Collins olanga mau foi le olanga mau foi le ole me foi le fa la mo me debate sa fa ya lo ku le e makua I si sa ma fai awala uma makua I ka lepe ai me o kengi le o fa popo inga whainga malo leipa o le winga la fa makalanga o pa local and national o ngai foringa mai o ile safety o le ko o le me mua la ma le o le safety health and safety awa o leipa o le lo me uma ia o fa ku mai ku sapero ke le au mai le pili le o le youth nation le fa uma inga so ifua alanga o le au iai ole au iai ole upumongi lava o kulanga ele o yesi sa ole o me o mai ola ko forma punga la ko fa punga it's all for them to earn money ele o ste me mole sell as safety my health okay ka kala la me le fa kai ole kula mai a fai ele pasia a ke fai ya ko le alu le ngalu ngi ma ko kwa o ke fa ka fiu e vili le le me le ai ka fiu la pe anga fa pe o ngi ole pasia o le wa pasi ngi
o longa winga e makua I whaale au ngā inga ka ko wheo inga saunga le muirungo au wala ma so se ngō whoanga whai kele lava e o ile me o lo ka ko wala sa o ile ka iska mapo o lau po kalame yang whaaso mai ko kamaloa a whai ngei ai pasia kula fongo rea po le ale uminga inge ua ona lang whanga uma mauku ngei e koe peka ap uma e koe o sa mo ngofoi e siri akure ngai saunga le mu mena le pika kirau ke ele fa pe o wi fa suya no la pa loka le national ile ngi pa loka uma ngei o nga o pe o kele ku o se pa ki a ke ku o la ko policies ola ioe o le lango fa kawa uia I mea mai le national o le ina o I a u le pa ile kausanga ngei mal pa loka ngei pe kai ia e silia o le lava pe wa mongi a sa vea o le wa esa ngo fo kulanga le I kersiango maluka ko ku sa mo ko ia ia lo kilo Pacifica ai langa le o ke lo foi de kilo pas kanga sa mo le a wa I mengi e o le a wa I mengi o le I o le pili le o le pule so ifua o le foi I o le pili le fa nga inga likolai singo le o le meno le maluanga io o lo ke lo la wa nga le foi e minga ama e foi le pa lo ko le kio pe o se maka ufunga le lungo le kio o le sorry e compete ko lu le ali o le ai mali o e o le si pa ko la fa fo mana tu fo I le te mile na mai e pili tau fa o fo e lu referendum le o le civil union bill in fo no fo le te malo fine Fatasi e ma le prostitution reform bill. Fata maina o whainga wha a so tomam kumara foi le fata watu o tino mo fiusua inga wha soli tula fono tulau wha whunga bai ele tunu. Ai na to telefoi tanga to le leipa na la to langlongoina le na pili Ioe. O le vahanga lele o le conservative le new conservative le sai ai. Ma ngai la ko fa fesili nga sai fa ngola ko campaign la ko wave sa fa ya. Ma ngai la ko fesili ngai. A fai e kele nga ka pasifika le ko kongo le leipa. O le me wo e support le leipa o le lo ke au mai me ia le kusa ma le kuma le anga fa kersiano. Le foi la ka kingo alta sinta ia. O ia ngofia de maluanga. Ia o tatou. O tatou whalangulango tele to the left. Tilo le tau political spectrum. O ngā tonu le mu e alu lau tau mtau. O ina e tu wale national. O ngā tonu le mu e alu I lau I tu tau ngā vale. O ina le e nele pati le o tatou o le leipa. Tatou te whalangulango I meo social services. Tatou te whalangulango I meo le benefiti ma le meo le purse le atunu. Lea wa amer fa mo fa la fausa be e kunga wa amer fa mo ile me e muli okay o le first priority o kanga ka longa health mo longa safety o me nga ke ula vai ko kongo wa inga o ku ia silingo fa ka wa inga o a mo isi me la le winga o I loku fa mai fa langolango fa mo ile ringa fa ko me ko makiva o le o support me ele o le wa amer fa mo so ia fa tali mo le si tolu tau sanga wolo Carlos ia ka ia ka ko muri ko ia me wo ko ia le va tai fa so ala se va tai da talo valo ia sei fo mo lo sua no fiona strega la ver ia me so feeling al ne uti tara no we are no le matango fi fo yo mata po se lo of fa do fo ni wa ngana fia o so va no ia alo bol tavado sa no mai ia o te fa tai ma te go fi mo ia to fo mo fi na ngalo fa la tu to I panga ni va ngona su lo ta fo ai o lo ia mana tu mo lo ia ta no ia ile ia se me fa nka ni fa nga no fo le ia lu yang nangor so fanga po fea me ta to te fa o fai ele me fai na to mo se me tas na dilo pe fo le vai ngale o tino fo fo le po le la au na ia ta mai ia wow le famiglia tu la au le sa ta ni te me sa ia ta ai do la na te le maleng populo mat io populo mat o tino fo la mo te la do balwan
Ia pei fōringa o ile i lua vaenga le kala au le a. O le ma leanga o le finau i stangata le leia finau i stangata leanga wa le fo i vaenga le leia le la au i stangata a. A le fo i vaenga leanga i stangata. A wa ia wa tu e tango fiele la au. E ni fai utala la fo ina le e fai asi e senga le la au le maruana mai sito ina fo la fo sa ina le ia. Ah. Sau tang fiel lao le maruana vole vanu alta vale mo fa ngai na lao le maruana e no mo le la ah ila uia je le fa pe o tu e tang fiel la ko ai uno lu tata no o tanga ta wo o ia mari o le winga la lo ma fo le la o la o le se me le se la le la le la o tele le tanga ta ma tu o tatu ai nga fo le wo wi ma i uno wa o le sa ya lu se tali sua te me ai faina le vola o le mana ma o le vola ma lo lo tanga ta o le ma liuna tanga ma tu o le sa ya lu se tali sua nga fa po se si me ai mana ai ula lo al kamanga saulo ia ta si le mai o la au le winga la o la au le mo ma no ngeli ai le tanga ta ta si le vai nga fa na le no fo ma fa no ta tanga ta fa na no fa sa nga ta le lau alo fana lo fa fanga tana na sao se me ai me tanga ta mat o pe o va vena mari diune tanga ta o le se me ai sa mana vor tanga ta aya va tu la sua o la au de pa pe le o fa fa le ton fa le mai ma fa le ya wala ton ia marca se assim os pungi vanga pe se mangi sia vanga le ia wal da o mon extract le oil ia uma fa oil nga ko se ta singa nga le la au fanga le tanga ta mat tu ya sta o se me ai ma vor tanga a o le se senga foi la au e lua o tango fia o mo pati i se senga o mo fo la ko sa ina mele la au le maruana e to fia pa ki e la au le maruana e kwai ar fanga le u miana fai pa le pisa le pisa aqui fale o que le la ya ai mo moi e kwai hale go pati fai mele maruana ku sanga u le maruana mo fia la al paki le maruanga ke va ere mi kwai ar fanga le ngata ke tel musita tangata ale u mi mo moi tangata ile mu paki ale eu sonho feelings vela ngonga fa tata no tu pa fa ngo fenyo ta o te no u no via wa de wa ni ni ga o kele ka ko fa ka ngo nga winga ngi ma ka u po a o la ku la ngonga fo le me a ia awa te sina winga no fa lo tala o nei don la au ai ata mai va wa pe foringa o no te na fa pe nanga le mele ele ngonga fu nga me pats fo ye ia nga o nga pats Allo fa tai ya mana il fa so es le vo yo le la usa masan kam fo le violé le masan pa ye pele ia pio kamanga wa ka wa mo tu le wa pio se ma ko pe ka do fa ko pe ka fanga le u i tanga ta fanga le ka do la ye ma to fa pe la wa ai pe o te ma fa wa la mo tu nga la ya pe la te ma fa fo le ana tanga ta fo le wa e fa sa tu e fa na le ai lo le yang ai no fo le yang o le mela ia pe no ma le sia sono fa no se sungra wa a fa pela bo ia te no pia a wo te afi fo fa pia e tu wa fa pia ia mo tanga ta o fa pia a fa ya o ia na wo do ma sangia o ia le se mela ina fa ina fo no wa inga na wo ia lo wa inga o re a inga bo mala mala ma le sia inga te no po in be ala nga afi fa pia la in pia finger que fo ele se vê que era o voo para pia para ele faço bali né isso é vai ser foi tá lo foi malo se for mulher alô lava lo sai bai vai tá ia é malo não é ia sabe é mal aí pode tá fácil né ia é mo ele ia ao que manga foi kai o que manga pau o meu o ye le o langa ngai vai ke wa ele ai ase manga o se mele anga ko ki manga mai mene nei ai wa foi pa lo ka ile fanga pa lo ka nga ku nei ta ke ai fo ile pidi le
Ia. Sa ule kele ilang ulango inga le pili o mga vote no. Ia. Ia wa mo fo is fa so ke a ko ka ko ke siang o ka fo le mo mala malama ni finna ngalo le tua matulanga fa pe. A ke mga ku sa vera e pa wa ole me ole fa so longa le o langa le o fa so lo se le le. Pe mo ku si a ko le e fa solo nga ka ngu valo anga ye valo ye le kuspa ya ia o le si fo i mea maka ki a le wo wa ye no le social media sa ver ke ninguém o le mea o si fa sa me wa maka fa sa la lau mai o le ane ko fa ngi kupe nga credit card ia ngu mela ngu mela fo le ke la ku o minga ai e ko le wa maka fa sa le social media ka manga ke ninguém ia o pe le mele microchip fo le na tu wa lo lima velto tonga tu ila ele te felo ala we umaro information o me umana ina bank account ia wa le vang fa nga isi fa le fa nga ga America ni ku langa le ia sa mo feo ai ka ma microchip fo nga ko kongo la ku skin no ia o le ba ka me ia o me ma ka ki a me ka fa so lo nga ia e de ko ye ko se kongo ma sa ia ke le nga ma lo por ki le i ke le me ma le a mi o ton wa ia e pa sa le le la le na sa va le je me esa via esa or ko ingal makongu le nga no su esa nga me pas la ku malo ba na la ke full la ke al pas la ku la wa le ni pasi wo yo ba ngo fa ku le pulo le or company ya ari fo ye nga le vele va e se ma wo se pasi va ngo nga ya makaila nga la ku or ko inga ku va mai sot e de se la jene vele va la jene ba ya la weekend sa ja va tai va balo ja va so ia ia le na ia se le jene vele va le jene avtaval ia sa ola le tala vo le to ina mala na tai fa na no fo le to ina ma le o matua e to fitu le la fana ona matutua leo tamaiti wa tausi wa lo tamaiti ona no fa leo le to ina ma masiana lo matua ma le lata i fa ai te ua maliu fa fo se ile lo matua au le maliu la lo matua na fa ile lo matua le to ina te lo oi o le tafa na o le matua le alo lofa ia i ta ua leva na o faila tu te to rua ua maua mea nei masisi e toi alofa mai. Ai se i sau fo i seisi e tala noa mai ma asi mai ta ua ma tātou whelai. Vai o e tama. Te alofa i atu e a ua mai. Tango e a ol tata i faulea. Ia i loa tau tala. Ma ia malama lama i le tanga ngana. Ma ia i loa fai so se fe au lava e so sodia i atu. E ne te ua tupu se whala lava i atu. Ia na fa penale na fa awa I lava ele to ina la na tai faula mai lele e lo tau tala e lo mal malamba le ngana tangata tali mai awa o le fuluipu awa o le fai me ai awa o le me le teu le moenga fai le tanga mea alu e fanga pua ama povi ma meo moa ale to ina wa fai fa to anga wai lo ma le tai fai me nei a o le po o maliu le lo matu a o le pola to le to ina e faila tala matali mai ale le taifau tala no la vele langa no fa tu lo le to ina le sia so le taifau vai o sia wo sa o fa muri atu ta fale vai fale leita po ama mo ma fa to anga vai uma me tonu le fale o ola walu te asiasi e vai le mai o lo tua fofine o lo leisi tu o le stete e tolu waso e alu to ina e vai o sia o foi sia o fanga fau
O le ala mai le ua tali matua. E mai e te lua nonofo. Ma lua whaamuri atu mo aso e tolu. Au te manao i a te oe. Ia e tau ma mai i a te au. Mea uma lava e whai e le ua tali i lea. Ia. Alulo ma le toina. Saulo ma le atali i. E nonofo ma whaamuri atu ma le taifau. Ia. Ele 11 alu toina. Ai vili lo solo le li i lea lo na tali i le whaamuri ma le maile. Ia na wō ma paanga. Tofu ma le tangata ma lana pusa. O le atatou pati i le whale o lau te maa. O le ualu. Nofo ale maile ma whanongalongo i ni me uma. Ai moa. Ai fua moa. Tāho le pua atu lou. Nio e fasi le povi. Whai e le fia. Ala tamalea ma na woman. O le anga ato le fale. Ma lepe ato me uma. O le ano fale o stoina. E le pati tele le fai so uba talu talu toina. O te ila ia le tam. E o nā mai lisi a fiafile nā. E vai mai. O alu le maile au maile meo le no fua tulou. Tu ai lunga le sinka. Ai fufulu ipu. Ia no fai atu lo leo le tangata. Mo fai ile maile. La si sa o le maile. What are you doing? O mene fai. Aru ilalo. Bada tua tātou talana e fai meo tai whau. What are you doing? Get off. Get out. A whantu a tali maile e whai mai. O le fufulu atu ipu. O ila la fufulu ipu ko ki sauru ko inga le mo pai solo. Wa ke ila komo. Wa ke ila whai a koe kali maile. Tala ndoa mai ile ngangana. Popolelo malona loto. O ana mea umaya na whai talu nalu to ina. O lona winga e tau malava ele maile ilona matai. O loa ua tolu ia iaso. Ai tu malo malta valel to ina le mea mua muane. Ua ta moe nei le taifau e whaafilo a ile. Ia le to ina. Ua fusi mau tangi a fo ile le meo le tangi fo ile masani le meo le taifau pe a umi na alua e. E le misia o e tangata le tau a inga e misia o e le taifau. Ia. Na tango tuale o sto ina fusi mela na taifau ma popo ma milimili le ulu ma wala aua tu loa ma le tangata lea le atali i o le toi ina i mai papa aua lava na i e tali tonu se tala e fai atu le taifau lina i atu e ole matua pe peloa lea wa te ia ua wala au i o wa fefe o le fatu ai loa e lo le taifau tautala. O le atau mai mana mea e fai. Ia, sau lo to ina i tono le fale. E fai atu le tala lo natali. Tau le fifia te le lau mea na o fai. Nau e nofo maoa o le mai le tautala mai ma. Fai lea mea ma. Ua pei se leo fo ele le tono la inga e tali to ina fai mai. Ia la va fea. Tausi o tau mātutua ma o tau wola. O tau atu nei e whai o tau ainga. Ma o tau whanau, o maua me o tau lima. O tau le manatua, le vaina o tau asu vai e. A o sisi foi si isau e asi e si mai. A o se telefoni foi. O le alalina. No ua o ile ta i faulea. Ia i loa fesoso ni mai e te au mawhaia mawhi au mamatala noa walu le tau tina i le lang i le ele wala i sisi mate toi tala noa whamailo ma le tala ale ele tau ila tali lo ma le toi ina le te whalonga i le ai le tali le nal toi ina le whaiso o nei e si toi ina mo lo matu o le tatou e mafua.
Ua fiu e o ai oe. E te leo siusitai, e te le whaalongo, e te le whai ala se mea. Ma o le ala fo ilalna. O leo wa oa oe lo le te i whaulea. Ia i loa alofa mai. Ia i loa alofa mai. Ia i loa tautala mai. Ma ia i loa usi tae mai. Ma fa so ni mai i me vai. Ia fa mai kala al kamo ki. E le fatua e le a fu i a o i nai se le sona le lei. Fa mai le leila. Ia ngofo la nga malu kai fa o nge ko e video. Ma fa wa ia. O le ale ofu o le o lo ta oui o le ale sa vali o lo ta oui tonu o le nā tala ma lea maftanga fa pe ale to ina ma le ta i fau ma lo nā tali pule oe ma lau fa uwinga e fa uwinga ai talo fa malo se fo ria alo lava sabea alo tu atu ia pe fa so ku stai fo e ka ko ka o sabea mali la ia in mede o ia kia ua ia wa lo ki kau fa lo no ke le fu fa ki o pe o ka ko ka ke siango e le va penga o ka ko e ko o ke le me ka ke siango sabe e le nga ko pa langi o ka uma e vol pacific e au so ye ka ko fe me o ka ko ka ke siango ai va fes ka e ora o kala e de se me la ka ku o va mai ke siango ya e se me la fai vale ora kala ka ku bo ka ko ke siango ai va fia pa langi mai ska ora ele me ka ko ele ko fa dia mai lo ke siango o lo ke siango i lo oi fu o lo ka ngaka ia ka ki fa me mo ka no o ka fa fa pu ia ki wa ia o le o sa ver fa le me le fa ele ele ma finga malo ia ma ka le o ku lunga le me le ke pa lo ka ye ele pe a me nga fili le finga malo o le leipa mai ma ku fa pule la ko ki sa mier ku la fun ale o ku mai o ir pa lo ka o ngai lo el finga ngalo le ku mali ia ki ula o le o mangingo o la se me ka ko e fai ki le o ka mo mo le un pa lo ka le o ka ko vai o le o le fa ngai ngal malu ale fa ngai ku ile le mo la pa io ia ka o o le me o kasi o le me nga o le o me ia ka o fie me le fa il parmen o le o kali mai ele fai manga ko le o fai pule ale o mai le ku o pa lo ka le e ke lo ai le ka un ka uma ko le uma la ko finga ngalo mal me no tonu la io ale fa pe ka ke fi no ia ka wa ia savea o fi ole o kani me le ku o i me ma ka ka ko sa mo ele fa ia ka ma sa i ko le al parmen a vai le me la ngi le ku mai le ku wa 5 milion nga le o kali mai io le o kali mai ole o fi o le ale un o kali mai ole ko fa ki o mai o pai o pale biam le ai o le o kalia le men nga mga o ia aten o mai le me le o ile tunu io ile ku le ala o forfingal ele les bela ka ku va pe me o ka ku le wa ma no o le me o kasi le ku wa o le nga o le ka sa o me o ma le o ka ko ko foi me o ka ko ke sa o ke de fi le fa o pu fa malo sa le al sa no va tai ka ko uma ke siang au a vede me e unha ele me a fa face kan face kan ko le la ke le o pa la ke siang ke le ku moku au ko ke la fo me ka ko le ka ku mai a ta u foi ta to le pacifica o ta to ona o se 5% o le feita wa fa yo tangata umolo ye tono le tono le no venga a 5% na e fa miliona iva selau iva fulli mafe ia tangata New Zealand ai pe na o se 5 selau wa feta to ia al me ala me fala la miga ko ke sa e o ka ke la forma me na ia tai ia manguelo fa sa ve ia la tai fa se fo ia pa pe na o mal ta o pule na tau su ye ne e John Key le fu a fu le a New Zealand ono milion ta la na fa nganga na fa ile referendum po ai mana o su le fu ne tonu ala le na mai fu ile tunu mai we mele na ono milion na tu e fa ile ai tali le tunu o lan me mai fu le timi su ye fu le fu ala tunu o nisi mata upu nga fa pende pe ila le mele tu pu ne ya ta tu sa mo
nisi o mata upu onga ia e te tau pia fōi na watu e mana mia ele conscience voter a tangata lau tele o le atunu. Ioi, a mai e so la tau whina ngalo. Ia na avela ia le whau i se tu la fono. Ia ma iai mani te unga le lei muli ane. Ia whaalau, ia ma avea fōi o se tu la fono sa ave au mai I whina ngalo lau tele o le atunu. Talofa ma lo se whomuria. Talofa sa vea. Talofa lau. Ma lo al soi fua lau fio. Tai. Ole, oi, ia suia tu mailene ta oi tu nga mala famal muli suia tu. O leo ai o le uso matua lana o vainga. Vainga tu inga mala. Ia wasa sa tau vaho le palota talwai. Ia ele manuia mai le vainga le tau piti. Papea weo tu inga mala le ai. Ia, leo to e whasa mai o le uso matua o vainga tu inga mala. Ma na ia la tau ale fasta. Ia, la vai tu ai, ma na isi la tu fu tau whainga. Awa la fu mana o tau na isi. Ia o le malo mai se la fai. La fai. Ia ma a fai le ia reverse uma ia pili ia. Ia. Reverse uma la tau pili ia ma. Ia ma me o fai ngā palota e tau ana. Ona palota tangata ia e whaantaro tātua ia pia ma a. Ia. O ngā tele leo sa vai ile. Ile malanga I sa vai ina. Tele lava tu la fono tau whaofi ma mea o ta tope, wha tope lau le taimile nei. E ile mafu anga nā la yuna whai. Le mafu anga lava ina ia poloka lea vanua mo lea tangata poloka atu leisi pito poloka ane leisi pito ma le tu la fono ia puipuia na o se paenga I titi o tangata ai o ti whasolo ato ma leisi tō tele. Ia o leo pai atua o leo toi lavea ina isi sui ai tu tonu al palmi. Peila o le ministale o tupe. O leo ko ua whato aina na tangi ia I komisina o painga palo. Ia mana inisi iti whai pule iau te whalongo tu iai. O le pili sa vea. Le referendum. Ia. I le euthanasia. Ia, mana ia o mena no whalongo ta ua le stasti o wala au ia le insurance. Ia. Ia, pe la ia ni tangata tato o ia insurance. Ia. Ia, sa o le. Wa te lona palangi tauna pisa le mena wa la e tele le insurance al palangi ia mo. Ia ole pili le neisa vea. E le mawhai au na toi ia isi ni fuanga ia ipe ona leo pasia. Ia. E le mawhai ala au na toi e le pasia le tebi nei ai al taltununga ivas 4% al taltununga. E pasia e lona whaitaunga lona tolu o na avea lola ia lea wai sengi lole au le malo. Ia ole fai unga le nā matawalunga lo ia vaenga ese ma whaalau le tulafono le nei ia ma lona ona au lape pui ai ma whaau ngā loa. Ala tāna noa tu tātou pili fōu lea ua sau nei o pasi amani. Ia. Ole tui lea. O lona winga sa vea a whai o le tangata e ave le whalema. Ia. Pataita ina. Ia watuala leo waenga wa ile fo mai o la telinga luenga vai ai o la e mawhai ona whai se stonga kitinga e whasa o le tangata. Ia e a whai ai li o iele malama o le a inga o le a whapea mea le fo mai ia o te tau na whao ngā ma le tui leo. Ia. E te sila lai mele o la whau. Wa sefe I le tupe I le umi e toi whao lai ma toi whai I si tongfitinga e tanguta. Ia malisi mea kele tupe le maro e le tonu ai le whalema. Nā tonu la. Ia te ia le ofa pia mai le a inga ia ua o le se au ngā o le wana mātou malama. Ia pawale mea le avanoa. Ia o le wha malo lo le tino o tangata o sto ai.
ai li te kawai na pe ya le le mele le COVID-19 pa va tu tanga tamatua ya wa fa va no mo en ala ia tu ia ai sa wa fa mo wa ave tanga tamatua e fa mo ai tu le tu pulang e fa pena tu wa le wino le pili e pe fa e te leo na onga e o ia tātou ka tā lusia ia uane i ai nisi o tātou e wha onga ina le nei piki. Ia. E wha whetai fo i wa toi titi fo i le ao ngā le a fo. Le si pili leo le marijuana. Ia. Le peo toho i ana i tangata ia na sapotina le pili le. Ia ai o ia le mālo, tā wale mea tātou whaonga tu la pono na mai e manuia lo sa tai te fo i le wala mai ia fa sui fo ia o le fautuanga la mo i tātou io sa o ia te lo to o mai o pasia lava tu la fono o whaalia fo i fina ngalo ma le leo tangata e mana na o ai leo no 5% i le tuioti euthanasia, the right to be assisted in terms of dying using an injection or whatever form or method or so. Ai, leo o tali mai, ele ai, le ma whai o na wha tūlafunoina, ma wha tanga le tūlafuno, le wha o ngaina ole laula au ole maluana. Ai toi whai lau whamtalanga i tua, ele au ngā tele o le vāwāla lata la lea o oe mau matua ma so stangata la vai ngase lo tu ainga pe yaini mana onga whapitoa ia pono ni mana onga tu mau o le wha le tonu ma le ato toa le malosi po wa lewa fo yo na ngase ia po o se tala la vale tu ina wala vai lea ko ia ska mai mere o ke maanga vanga vai le ke mere nge ia wala va fo leo te lo fo ya to lo fa naue te le mana o tau te polonga, ma o tau wola fo i lea le vele upule le whaperitani o le stress e atu o tau loto ma o tau mawhau i le tau singoa e siri ai pe kako o e ako ulalo le mok o le mako o fo i le o i sa maka pe tatu o e whaise tui a wa o winga na o matua ka lo whaku se au whangau fa yo le me ai le tai au o uli fiafi ya le si le fa si ile fa le ta ele si le fa le ese tu lo le fa fonga le tu ya ma wa mata fo no fa fa lima sa mo la tu la tu me la ngai fondu le na la tu te le amna ia o le mea lava le ta o le tiute man matafa yo i sama sani mai ma va ai o fa ye to ina mlo matua ya i tatou a o tatou talavu la tatou tiute le taimilea na le mo fa o lo ave mai se lava la nai matua ia e o ma ave le o falo tangata matua tau te le mo moe ai o tau te le no fo ai o ai malama le tai au ua fo i ua vili mai tau te atu e mai le lomba tua ua maloti ua umana tui le po ua uma ona saini ia o tua inga popolenga na e o iei tātou a puti na i o tātou ta mamtina mātutua pēa o ina o poi fo i ngase mo meo oi vai fo mai i iei tangata ata mai e malama i le fo mai matala mo me uma i o le diagnostic o le lomtua ia nana ua alu le tangata ai o le wawai e lo fo i mafoi fo i mai loa e uma loa le tātou talanonga le ma le fsota inga le maua ma savano ma le sunga la auli le mali atoa ia fo i mai loa ia o na tātou tau mawai lea o na lo iei fo i le tūtuangia ma le ala o lo tū le nei tū o le ainga ona o le wala aupa ia le atua se tasi o tua fine i le tamaita ia whao o pale ae sina ia e alo umaisi mea ai le mawhai lava ona alo sisi
i le vala au pa ia le tua. Fai o e vala au i le tua. A o e fea ngai. Ia, ma le whaatino ina. O mea e tutupu, e te tauona fai i so o se usu ngā whono, se maliu, apia fo i se tuua o se mano. Alolo msai Samoa, haftai la pale. Fanga, Fafa Atino.
Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Hello, if I forgot to pay a little too more, so Fongo Sabo, the radio Sabo, so Liba Tolu, Ambo, E. Aukilani, in our Lewis football and Luambi note, or let what a day yearly to life. Ah, what will from Balom, Malfa, Tai, Alomatamba Fanawale to know. Oh, Tamali, for the two Matosi, all I told over 4 Iatina and Malato Pisinisi. Ia, o lo o tautua ai Samoa, a o lo o fautuanga ia te oe. E le ai lava se pisinisi mawhai ona o lo umi pea lona tā ua mawha o wina lana tautua. O lo o whaia ia specials. Ma o specials ia whapenafo ia tūlanga whaapitoa. E pa u maa walalo ai. Ia le tau o whaasalaunga ma whaasilsilanga, whaapisnisi e whaia lunga o le siu whonga o Samoa. Ioe, e mwhaiuna e whaafsota i maile tātu ofisa e le lua ono lua, tasi lima iwa lua ono lua, tasi lima iwa lua, maile asanga fua sa yo o i le asfareile. Ma, o se au wala le leile na, e mawhai ai, o na whaawopea, o na whaafonga le atunuu. Po feo o iai, lea company, lea foi tama whanau o Samoa, malana tautua,
I aso te itasi maso umo le vai aso. E mawhai e o na fasota I atu I ate. Oe, a fui te fia whaasala lau I lunga le porkala mele de ia le tano ava. E mana ia, a wafo I o aso nei e matua malolo ai le fia afe ma afe o Samoa. E le ngata I New Zealand ei e whapena fo I le lalulangi atoa. Ia, mamawa I le avano e whaalongolongo I whaasala launga whaapisnisi. Olo awina atu I lunga o le Radio Samoa, e tawala atu I lunga o le Polokalame, o le sovea mo le tānoa ava I aso to'ona I te itasi, ioe. A talo whatuai I a te oe, o le alawa siau pisinisi ma siau company, o siau wātina e o lo whaatino, po se whale ainga, po se whale sui sui, ia, po o se whale mea whale, whau ia mea whale, ia maso se tūlanga lava, o mea na emana mia, ia, e o tātou tangata. Ia, mawala wala, sa ili na wala, e mawhai ai, o na soso ni atu le Radio Samoa, e whaalau I loa, lau pisinisi, ma lau company. O le 15 minuta muri o le tātou whaasoa I le so, to e te tala tu e le tātou leina. Ia, e tātou tele I tau mā vai. Whatalo whatu I le uso ia tuwhilau Ted Stanley, malo se form ria, whatalo whatu fo I le tamā ia mapsua, ma le tina ia mele, e nai mangele, malo le se form ria, whaftai le mafuta mai pio o tui mawave, o Miriama Afamasanga, ia mautou umalawa I lunga le Facebook page, wala o fautuanga le watu ia te utou lea. O a Kim Basu Matari, o ruta saipele mautou nā le tala noa mai le mele le Bitcoin. Ia utou manatua le lehi. E le o whaasala lauina le nā me lunga o le tātou le tio, o nisi o whaiunga lewa a mai nei, ia e loai. Ia ai fo ia whaale tonu o nā mea mai le whaongaina le Facebook page le Radio Samoa. E whai mai ei ia tō mea na, e le whaongaina, le platform o le Radio Samoa Facebook page I le Polokalame so vea mo le tano ava. E whaalawi lua mai ai ia la pisi le nā o le o tau whaasisilanga wha Bitcoin. Era na, e sili la seti ala e lua, ma lolo so I fua munria, o le whai mai I sa vea, wha mole mole atu mātu alo whaanga si o mātu ainga whaano noa, no le maliu si o mātu anti whaao, alo whātu ia titiona, ia ma Fuamata, ia mai Melbourne, Australia. Ia ma lo whaftai. O ilo lia, Elisala Talimotas. Ia tu tau mea nai whai mai lunga le Bitcoin I le tātou apia fulinga le Radio Samoa. Walo. A le alofi leota. Si mauta Ioane le ai. O le mea tangata le lo Akim. O le tangata le sofa Akim. Akim. Ana wele o ila. Akim Pasumatari. Ana wela talata mai I wa taia se mea malo I ate. Oi, walo. Upsaol na lo te whatuai. Malo waftai le mamalo le tātou tunu o lo mafuta mai pēr I le nei vaenga. Awano muli o le whaso talo wha malo se fōmria. Alo love. Wale e stakfa kalanga male sunga la. Ne au te tango tu lai I mai telefoni mai Samoa no le manatua o le aso ne nafi. Na matua poloka atoa ia le taulanga ia pia ma anga I mulinu. Whāto asile sila leo Samoa I se mea matautia whapea I le aso lulu na te nei I sale longa. Ina ua whale I le mautatele na I sale longa e whaalawi loa isu I 5.5 o le fast. Ia na mai o le nā. Ia o na malanga mai lea I pia I le aso na nafi. Na matua I whape nā fo I le vai ma le maitau le atunu ma le au whai news ma le au. I le matautia o lea mea na tūlai mea nafi. I le tero tangata no e lango ma whaalongo ma lātou si I lima I le whaamria ina ma le ina ua
lo loa au le au whainga luenga lava. E wha maruia sui wha uriori mole whainga palota le tausanga fau. Mali ai la le wha utanga le tunu una o le mosa mnoa ona o tutuangia mapisi tele i le whiunga le li whai pule. O ia, wale lei sa vea, le isi me pole ai ako mai, ia le vai asu fau. Ioi. Le sunga lau, ia. Ia, wale lei wha aftaile on sai mai. Ia, sa vea, o le mene kaku whaasua e fo i le euthanasia, Ia. Ia, kei roa ia, ia kako alua ia le mea wai ai. Wai, o laua, wa uma whane referendum, laua, Talia. E kadia, e io ia. Almost full 5%. O ia, ko kele ka ngaka ia ngā se yes le vote la. Ale, mene le manuana le, ia, o fo ia kele i vote ai se yes, vote no po le kura. Ia, o fo ore skaka ai manuanga risa vea. I, o mea sawa. Ai, o ke vote po le ai kemingai. O alum whanau. Nali. Okay, why okay ya ka foi why lo control le ya me ulanga ya. Well, control of feelings mo langot Ya nga kong wasa. Le feeling ya kai fa wa ke ya ya kula wa ku purui. Da fe le tio fa itala to in voi mo ma tu ya su ya ota fa mai. Wai fiu e whai mai kai, kam kwa ka leo sis ka ya ka le wha longo le ka le whai mai, ka whi peanga o isa pua awa le vang kau kala mere ma usika tu lau alfa whonga le tunu wai e le fau i lau wha longo le nāta mai statement wha pena e whai so ia ioi mātangi a le u whalong soa ka koe e whalong ka no ka whai mai ia a ngā o aise moa awa kia ila u kamare i le whai aku ei e kawa kuri la le maile whako awa aile se maile o le fuluipu a whako alu la le wha maile oi o le alo mangaku e whai ko pāking whasala lau sorori o ipu i ko ki sauru ko inga i fulu e fulu mo kei vai a koe poko ai le maile i anga ia ai ba ia la wiki sa vea man ia foi toi tai me ro tute wa tai lava familia vole tua fa sui foi ia fa te ko ia le na wa alu suanga le vatele vai kula u kama so e ka o mai le mile nga me nga fai ta lo fa malo se fu mia nai to e minute o te o tato fa so le so ala fa lo fio sa vea ta lo fa la ore o fia kala ngo ko ai le ko il po kala mele na mai o le o me o ma man ko i lo fio sa vea o me io mai malo o ka ko nga man ko ele fa peng fa yet malo si io nga mo ra ko uri fa peng fa ko ka sel malo si io ka mai la no le kanga ka po la se la ko io nga ya nadi io me la de o me umala wa io e malo io nga ele se ve la ka ko ire wa te o me le mai ko ye sa ka o me fa ke sia go fa pe o nga ko e pule le ola awa aka ko fo inga ko inga fam kalanga ia e ma ko foi se vea nga ke si de fia o fia se ka ko pule le ola yo o si dia kula ma ko ya me nga lo me le o fa ye malo o le winga la ko nga ko le se vea o me o mai yo e malo ka ko nga ka ko ka ye malo o ye fa pe ka ye ka se lo ku po i ka po inga po ya le yo malo e ka fa lo mo yai malo ngai mo mai ka ko peng fiki ma me o me ngai fa me ka ko de mo ma ni lo ku ni o lo ku yo malo le fa me ka la ku spo yo lo ku malo fe va ya a malo ka ko malo de fa lo mo ka ko de ka ngi ka sia ka ole me ta wai ole na mai le avano i le tu do e fai a tua iso la tau fina ngalo. E ngā kōngua sa mea. Ol mea kōngua ngā, e le wha pēse mea ngā whai kasel malo. Lei ol mea ngā mai lalo ia kā kou, po lea sika ko ionga iai. Ol ionga la, o kā ko iai i kaimina ngai. Ia, kā kou ska iro iai ma, o paure mea ngā
ma fo fonga ma fo panga fo le ba I la fionga ma la pokalami ma re pokalami ai pe o me nga le ko ba ko cha o le lo fo ma ko fo ile ka ko pokalami ya renga o me o mai fa yer malo renga fa lo e ka ko a mai le bo me ko pe fiki ni lo ko mangia e o lo ku yo me fa yer ka ale malo yo me nga fa lo e ka ko ya o so so ke ko sa via ba la ba no fionga ma le mal por calami malo la vale langa belle tai la vale fioga tai na ma na yule ngalo fo yole ol to le na ma va today io tato a mai yole ava no tato te palota to se mata upua fefeu tele io na fali le ole ngalo tangata mola a sawala e to tele fulisia e pasia i se tu la fono io le mena fe le malo o le pasi o le telefon na le fo tatu te le malo wana ya le fo o le pasi le malo le na telefon ya le na meta o le na tu lo ma seve kiasi facili o il tanga le fa manu na so fa no talo fa tu le usa brutalo New Zealand opa awelua lo le se fo manu tau lima malo Eliapa J. Umanga, Anita Otalo Doranity Robeck Lever Talo Malole. Thank you for sending that wonderful comment for me. Kalofai. Ya lele alofatumbo Luffy Maddie Peter Wong King. Malo se fua, Leone Pua, Malo, Timaseve, ya, wasi to tele o to wiolo mafuta mai. Willie Famwina, alole se fumria, taile mafuta mai le tano ava, fa'afeao le tupu tuti pupu mai, talo fatu fine ya to mole ainga, lole se fumria, fa pena fo ile sunga Bishop Safa i tuti mole filtua, ya le tu fine ya Merita, Tuti male ainga pina yoane ia ma Willie Fau Muina. Ja. Ole van au muli. Talo fa malon se fo mudria. Alo se fo lo fionga. Ja, talo fa laf. Inga singa pa so la kike ko ma solo ngalo ko mi so kaimia. Diela. Ole fo ile ko kilo ngile ma pa so ma me wo mai pe wo. Ewa fo mo le wa lo ko sa si le fingi e manga kuma finga lo nga o le kele le mo kisi ang o ma le au le kisi ko mo ko le melo ko ma ya le o pa si ngi sila mo le ni si ko lo ngi mo pa o mo ki o lo ka ma ko ya ka kilo ya amerika la vola fa o pa si fa o mo lo ngai ka mo ki ya ai al mele la o lo lang ya ka pasio ma ku pasio ke ma ka ki ya sa lo ko lo ko la u le ma fa fa e o ka popole se ngi lo lang je po vela o e bia ka po ye pa pe ari se ya no pa lava o e lava tu la mai lo la tu vai tembi e te ta ye ya tu no ma lo ma me va pena ia o le tatu taltununga o ni te tai a mio tonu ma mio lelei ma la to fai ni fai unga mio tonu mo le manu o tangata lau tel pentai e fui fainga malo e matua a fasilingia i lea taimi ma lea taimi me fai na lea tu te vavai o lo fai mene o uprising o solo te i o fo i tangata susunu meo fale mo mea fa pena fa pe o melena fai fo Frank Bainimarama na fa fonga yai o le kuna na fai fo i lesi vai taimi e lesi fo i ta i ofiti o tangata ta i le ami mana tua o le lima malosi le na langa e fa au pengaina i o tangata na e soli valea le fo i le ma o sa fa ia le mauta o le panemene ia ma avelo fa tangata o taua ia ma fosi lo ma le malo ia o tatou Samoa ia na le veves i o le lopo o
Ola va kala ko sa ya pe lo ko fi ngol ka va lo ka manga ku le o ngol fa krisian. Ia wa la ka ko fa si o ki ko la ma ku ai fa si o ki mai lai ko la langia ia ka potion vole ka mai ki le fiola mai. Yo. Tasi le namu ta upunga o nga le i ta tu tele i o la va ia. O le abortion. E ma ale ia mai. Ki mo mai ngira ri ku la ki mai ku ma ku o le la me la o la langia. Ia, whaftai mo le whiningalu whania tātou tala noa pēr ma whelo ai. Ia e whasoi fo ia. Ia, sa mole tunu pele. Ia, tō whamali. O na pe o na uta wantu le teimu sola. Ia le tuatuangia o le au ona. Ia, ono nisi o whaale velave ma le walau pa ia le tua. I se tasi o tō whine o le nei ainga. Ia le ala le na. Ia le a whamuta tō le tātou purakalama o tō e luas 10 minute le 5. Ia o tātou taua le tini e pei o na māsani ai i astona i oma. Vantu le whamalo ma le whaftai i le tātou tunu. O na lo tō lava papale. Ia ma ua whapena foi o na whaua wepea le tātou mawhtanga. O tō whina ngalo ma le tō wha whitalai. Le whautanga whai le so. E nisi fo i o mata upu sa fola sia i lo mamea. Ia awa ia tātou te tongi maa ma velo aso iai o meola o tutupu le nei fo i atunu o lo o a fia i o tātou tangata i lo na sio manga. Ia e le ma whaila wa fo i o na susu ele wha malama ma tilo atu i o tātou lau whanua ma ele i Samboa o tātou ainga, o tātou mātua, o le whainga malo, o le tātou sau i Samoa. Ia mo mea o lo tūlai mai. Ia, wha malulua tuai. Ia, la fo i se tala ma se a mai tala sa vea i a sa vea. Wha fo i mai upu o sa vea i a sa vea. Whai te li ai pea umana leanga. E maua lo fia ma lo mata ata. Oi, e au lia lele ai le sapati le aso te au. Ia, wha pena fo i o nang le leile tua i le upu fola ma ia mana le upu le tua i le aso te au i tu tonu o so se sunako, tu tonu o so se fale tapua i ia whapena fo i o na whamanuia i le tua i le au tapua i mele au kirisiano wa mana i o whira ngalo i na mai nei wa matele i na tātou sufi le tua o le a fo i o le kirisiano. Ai ngalo ia i tātou. Ia, le sesio manga lea tātou te olai. I le teimi le nei. Ai alal tātou pese lea. Fo i mai. Ia ona tāua lunga lo lea. O le tātou. Por kalambe le so. Whaamaruia tuai i tina. Mata mama tutua o le tātou utunu. I le pese lea. Foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fai mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o ta fia falomo iai la upele ea o ofea o ei Lalulangi pua o male manunu Wasola le la fa sulu Unai o folingai Wamo atu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tinea le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai Le timu ngai
se i tō mai wa o ngā la lai le fia inu mai Vai mai e so tana po o a upele ai Se furu ma le 8 minute o na tā leo le tu la lima e le tawalunga o le awaunanga I le rei a so tona I wafu le tātou por kalami sa vea ma le tāno awa e te maua I le sa malulu atu le mous tātou talandoanga fo I le fionga I le ri I whipule o le pelestene ma le titai fo I le nā o le vaenga wha uwhai a le fast ia po le wha tuatua I le atua sa mo watas ai o le wha amrianga wha bitoa lava le nei o le wha amrianga wha bitoa le nei mai le fionga le taulangi a tofa ma le whaletua ia momoli e tuai ia o la alo whaanga ma whaamrianga whaapitoa ia o se tasi o la alo ia na whaauina I le universite I le nei vai aso o le te maitai lea e swafa ia Ashley whanaunga tofa whaauina I le aso lua na sei mawai atu nei I le aso tolu le nao Novema lua whelua sfuru mai le universite o Kilani I lona whailonga o le master. Ioe. O le Master of Fine Arts with second class honors, second division. A tau le melo le whailonga o le masters, o le whaamatua o whiwa. Ioe. Ua mawalu ngātu. Nei isi whailonga I peo na iai, ia le Bachelors of Arts, ia ma diploma, ia mori atua I le whaamaloma, le whaaftaili Ashley. You know, it's a wonderful achievement. And congratulations to you and your parents. Whaabari atu le atua I le tāua te le o le mawalunga o le oina. And o le la ua whau mai. Ia le whau la ua toi mai. Ona whau uina. I le post-grad in secondary teaching certificate. Tua mana I te lele nā. Me wa ausia. Ve mai whamurianga lo te mama lo tina iat. Oi Ashley, we are very proud of you, your achievements. And this year, you are one of the 10 shortlisted for the World Photography Competition and was meant to travel to the UK. But unfortunately, for the finale in June, because of the COVID-19 lockdown. Ia le mafuanga le nau le mawhaiona malanga ia le nei a fine. Ashley whanaunga tofa, moli atoe lo whaanga nā. O si o te mā, le whionga le taulangi tofa, tina e tofa. O grandparents, o te vea masos e tofa. O le ainga o si o tina ma si o tina ia whasinoala pula tofa. O nai o grandparents le ainga lo tina. Ia tau a moa tunu mawhono, ro peti pula. Ia, ma li ai pula mai sa tawa I sa fata le ainga manosi ma sa tunu mawhono. Yeah, but we are teleli lo whaunga. And congratulations once again to you, Ashley. And I'm very proud to say that Ashley is one of my nieces. But we are, yeah, le tau mawhainga, ia ma. This is where one door closes and another chapter of life opens. And we're very proud of you. Very proud of you, myself. Ia mo tātou ainga uma. The Lavere clan, the Tumanvau clan, the So'alo clan, the Mataia clan, Oka, the Leutele clan, the Paito Maleifi clan, Oka. E alua o whaasolo solo tua, ia, ai, via tele. O la tatu o tāse pese, mani a vo lele. E whaamaruia toi pā wana pese lea. And we'll play a very, very special song for you, Ashley Whanaunga Tofa.
Here she goes again, a game that nobody ever wins. All that's left is memories. I hope she remembers me. I hope she'll never find a man as good as me. E whainga ka, maka kiro whainga ka ika. You didn't have to change it all unless you're close with pala pala. He fa peo ki whaiako lea. Without any heart, good things fall apart. If he knew that, he wouldn't change like that. Like that. O te leto e fia iai, wa fiu e tau mawhaile mbea ngata maia. Ai alu o e wha apena, ma ia wha amanu ia tu lea tua. Ua le mawhai, fiu e whai iai. Ua le mawhai, a se a ea ua e sui ai. Ua le mawhai, fiu e whai iai. E ole na, ua tamalunga atu e le nei aso, ma mamori atu waile nganga whaatitele i le tātou tunu, i le tātou mawhitanga fōi, i le nei aso, whaatai mō le taliino le leo i te tonu o tau Mauta Malawa, o te tonu o le taamale, o lau ofisa, o le whaatoanga, po o whea lava pola u whale whainga ruenga fōi, whaatai i le mafuta mai le tātou Porikalame, le nei aso, tātou tau pulola i le lofa maleanga le leo le tua te iatu lo tau soifua i le awai asfo. Ia, tātou tue whilua i fo i le lofa maleanga le leo le tua whatalo fatu i le whamalo vol soifua le tāpua inga le sunga a tau a moa tulu mafono ro peti pula. Ia, whapea fo i le tina. Ia, liai pula mai le whionga santawa. Masawata. O matua na o matua o le tinao te mai tai Ashley o lo whalongolongo ma whaafonga mai ma tāpu e mai whaaftaili nā tāpu ingal sa whaia ma te talo ua manui ai le awhawhine o le pese lea a sa vea e wha manui atu ai tātu tau mawai ai a mangalo se leo le wauna sa vea pe stal nei o lo whatele mo oe ia malou ai ngā manui a tele lava o malo longa o le weekend oi tasi ale mele wangalo isi ata o le fasi silanga na mo nei le committee fa foe le maftanga ale fast ale vaenga fa le fast nei o lauto fono le tao le afole tu lai ono ile afiafio le asolua aso nei ile tuatusi numero iva Sharkey Place Street number 9 Sharkey Street i Manukau o le official na o le Pacific Business Hub ia whamalo tu ai i le committee sa poto mawhilua i le vaso na te nei ma o le nā whasilsilanga lo se nia le fionga le te fono le fionga ia molota i vau maumea feo le lua ia tātou whelua i ai i le lofu maleanga le lei le tua lautou ona sa vea pesta tama langi le ua i rii se yuli le mali le tua Al Harrington tu manu vao la vea soifua mo i manuia
to my world. Won't you come on in? Miracles I guess still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door will be open. Seek and you will find. Ask and you will be given the key to this world of mine. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. I feel my need, whatever for your soul. If you are Talia o talo sana, efa atalo fatu, pa ia male mamalu, le alfa afofoma, talia omo omo oma, oh my, say o tato fia fia, iso uilo malosi la fia, ole sa ili e mawa eia, fai toto a ile manua, ya ola fetu fai, alofa fefa atawai, imele me yuma, via violeta ma, via violeta ma. Soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Dia
Eleta otomai Tamafuta fatasiai Faali atuo ulangona Po otu maupea so alofa Paimaya usangi atu Samba isabuna sala le mandoi hilunga oma unga Maria usangi atu Wamafana fana o ema O semelo fa o te We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
it's a fefe tasi. So, oh, it's a fefe. Tamata uwe, vai kuresa fai, ai fai ni talo sanga, ai awa lava le fatala tu, na ona o whaanoa, ile malawa I Samoa, le afie pongai mai na lo, savai I ole ato, o mea whaatofo tofo, o ualata ona salamo. Samoa no tomano, musu musu atu, isi o taliwa, oa etete epe eteta uina italo aiwa, o te filomoni, una sota ofi. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Sekia Radio Samoa. Ladies and gentlemen, this is Remix DJ Siana. Come on!
Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Ole apa ami ole le. O ai se o mawaina e sili sili lo na tau na lo penina o na falling ata ata o lo na lima ma fola i tangata o winga na te tema o na fua I lava ele ti o ale tu si pa ia batu sa o ile e kalesi ai Yesu perito na filifilia Tina oi ole falfatua Bolo kala pena mai le tua Se ono sa isoia e te via mua mua Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la. Ole apa ami ole le, o ai se o mawaina, la te iloa la natane le sao faina. Ele mui mui pe ai. Hawa ua fio ai Yesu Ra ole loto maunalo ole ana malu Ele matimba I oloa E ta ulele ya lona I moa Ele faa uu pe mata faa noa noa E faa tau ma alele lele Aule fa fine mata ui E o fui ele mamma sili sili Sha la 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 Sha la 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 Sha la 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 la
stroke is a brain attack. At any sign of stroke, think and act fast. F, face. Is it drooping on one side? A, arm. Is one arm weak? S, speech. Is it mixed up, slurred or lost? T, take action. Call 111 immediately. A stroke is an emergency. Time is critical. At any sign of stroke, call 111 and give someone the best chance of recovery. Remember, any sign, act fast. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Check the one with your pop,
Yesu lo fasa koto ka ngoi lava ma lo loko. O foi lo du e tu sa wai o fa tu tu. O foi lo la pelo se me uma nga misfera se ka lo foi a Yesu o fa tu tu lo mau du. Ka me moya yo toka ka u i ka sa o se ko haro ka fa ola a mo yo ka ola. Fai te lo filinga ma mi ai mo ro ai nga. Lofa e tu mo le lofa ya oh. Lofa ya. Tari pele pele fa pele 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 tarai mai le mata tu ole lofa tu ole lofa ya oh ya tari pele pele fa pele 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 tarai mai le mata Le